Salut internet Malio Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena tusuru abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do anti kartinina kawfo ka walmando folimi ni dantala tusuru aka solda fitini noye agas 24 kawfo ka walmando folimi ni dantala depuis bureau kono fo groupe 1D fo ka tabla groupe danye yoromiye international telegram sanfe kawfo ka walmando folimi ni dantala abeke famade me ateke nyina abeke famade ateke nege boy Malio Mandenkaw an sigira tonyo ani kololo an sigira nyani ani hami ani mirijugu an sigira kadala souffrance minni degu mimbe maliendeun ka jamana kono ani jamana koka an sigi kan kera nindi e Malien bada an tonyo nendo Malien an degu nendo anga jamana don be ka vini kechogo ina anga jamana don be ka orienté jien kono ni kechogo ina ibado kabako yala kode do Malien muna nante ka nyere muna ante soignere muna ante engagé fanga la nyini ka soro muna an sigilendo ka manko muna an sigilendo ka foko ambe fama ulame muna an sigilendo ka foko ambe président kono ko ambe ministre ka jabu kono mundela an kuma yele mana de wa ube la gosili de serana wa ube banado de bana ube siranya de do wa ube munde do ube ante kanka hake de nyinia no ambe kanga hake nyini mais munde ba kofe sira o de be Malien diskuna Malien be sirande me Malien am fambate maluya Malien be sirande me Malien fambate makari Malien be sirande me Malien fambate miri Malien be sirande me Malien fambate tasi ambe ko chamanke dogola mais en réalité yire ka hake nyinini yire tonyonen kofe pour que ka wuli ka keleke tonyo mimbika degu kata ka boyka ibe dese ka engagé pour que ka koke comme mbesi ga hage soro e Malien do nebe min fawye bitmenen kofe à partir de aujourd'hui Lyon consulat ka datugu mbe min fawye de ka fo ka dia Lyon consulat kana barake de semaine min na to file aya datugu de na mo go ba kala nyinna de Lyon consulat mbo de nyini Malien den kelen na bela jelen fe parce que donna anya consulat wele kuma chama temena nachi
an ye kunnafoni caman sɔrɔ a da an ye laɲini caman sɔrɔ a da laɲini min an'anw ka faamuyali tɛ kelen ye laɲini min an'anw ka kɛlɛ tɛ kelen ye laɲini min an'anw ka taacogo tɛ kelen ye anw bɛ kɔlɔlɔ min ni degun min kɔnɔ an'o laɲini tɛ kelen ye n'aw sigira WhatsApp kɔnɔ n'aw sigira Telegram kan n'aw sigira n bɛ yan fɛ n'aw sigira a donna ta a bɔra ta aw b'aw si kɛya a denw bɛna olu b'u si kɛya an ka laɲini ye fɛn fɛn ye an ka kɛlɛ kun ye fɛn fɛn ye a tɛ sɔrɔ an y'o de fɔ ko bɛ kɛ sababu ye pour que an ka laɲini ka sɔrɔ an b'o kɛ ko fana bɛ kɛ sababu ye an bɛ gouvernement ka sɔrɔ da a ka nafolo sira sɔrɔ daw a ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔ ka yan surtout kɛrɛnkɛrɛnyana France kɔnɔna yan an b'u datugu cogo cogo an b'u datugu détermination dan de don a bɛ cɛ min kɔnɔ i nana i cu a kɔnɔ dɔrɔn k'o ka ɲɛnabɔ i nana i cu a kɔnɔ dɔrɔn passeport ka d'i ma non e y'a jɛ o minnu ta gɛlɛya la bi olu caman donna gɛlɛya kɔnɔ minnu tun bɛ kan jalaki kunu olu caman bolila kan sɛgɛrɛ ka tila kan féliciter ka tila kan remercier ka tila k'u yɛrɛ la gosa ɲɛ an ko lagosili kun tɛ adamadenw ka faamuyali tɛ kelen ye an ka c'est-à-dire an ka yetaw tɛ kelen ye quoi dɔw bɛ se ka fɛn dɔ ye yɔrɔ jan na k'a faamuya yɔrɔ jan na mais dɔ bɛ yen o bɛ se ka san 10 k'a kɔnɔna na a tɛ se ka solution foyi y'a kɔnɔ a tɛ se ka foyi y'a kɔnɔ fɛn min b'a yɛrɛ nafa k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ bila kɔlɔlɔ kɔnɔ ala ma don o don c'est pour cela que an b'a fɔ a ye wuli ka jɔ an tɛ carte ɲɛna ne b'aw interpeller ya Lyon consulat ka dayɛlɛ Lyon consulat ka datugu fɔlɔ n ye maa bila surveillance la pour que ka Paris ta surveiller ala ma don o don lundi jusqu'à vendredi lundi jusqu'à samedi ala ma don o don depuis 7h du matin bɛɛ ta Bagnolet ka taa lajɛ baara bɛ ka kɛ u bɛ baara tigɛ k'i ye n dayɛlɛ u bɛ a da ma yɛlɛ wa anw sigilen don kan min kan anw sigilen don saya de kan anw sigilen don an ka passeport ma sɔrɔ an ka ɲɛnamaya b'a da fɛ wa n'an ka passeport ma sɔrɔ an ni b'a da fɛ anw sigilen don nin kan in de kan n'a b'u bolo cɛ min sigilen don tulonkɛ la n'a b'u bolo cɛ min sigilen don réseau sanfɛ manamanakan fɔ la i k'a cɛw woloma dɛ anw bɛ degun min ni souffrance min kɔnɔ n'anw m'an ka passeport sɔrɔ ni consulat dayɛlɛla i ka ku bɔ an na awa n'a dayɛlɛla da bɛ yɛlɛ joli de kan awa n'a dayɛlɛla da bɛ yɛlɛ anw su de kan n'o tɛ consulat min bɛ Paris o tɛ dayɛlɛ dɛ an tɛ cɛ nɛgɛ an tɛ muso nɛgɛ o la dɛ o kɔni o kuma yɛrɛ ka to yen n'i y'a mɛn ka bombe atomique ta k'a ti a tiyɔrɔ tɛ foyi ye fo ka n'i jɔ consulat min bɛ Bagnolet k'o ka dayɛlɛ o mana dayɛlɛ waati min kɔnɔ o de ye balawu dan ye o gɛri ka jugu ni diɲɛ gɛri bɛɛ lajɛlen ye parce que a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la diɲɛ kɔnɔ a tɛ dogo muso la diɲɛ kɔnɔ bon an ka passeportw ma di Lyon consulat tɛ dayɛlɛ Bagnolet ta tɛ dayɛlɛ Bagnolet fɛn min ye Lyon ta fana ye o ka datugu ne b'o de ɲini aw fɛ maliyɛn don Lyon ta ka datugu an k'an kun da ambassade kan aw sigilen don ko temps bɛ ka janya aw sigilen don k'a fɔ ko an mɛnna kɛlɛ la aw sigilen don k'a fɔ ko président tɛ kan jaabi aw sigilen don k'a fɔ ko ministre tɛ kan jaabi aw sigilen don k'a fɔ ko CENI tɛ mɔgɔw tɛ ka décision ta décision bɛ ta cogo di k'aw to kumasulu kuma la WhatsApp kɔnɔ décision bɛ se ka ta cogo di k'aw to manamanakan na Telegram ni Facebook sanfɛ décision bɛ se ka ta cogo di k'a sɔrɔ aw ma déplacer ka engager aw ka sa ou bien aw ka balo cɛya kuma man ca dɛ musoya kuma man ca dɛ Lyon ta ka datugu à partir de aujourd'hui n ye layidu di maliyɛn den kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma ne RAS 24 a bɔra ne yɛrɛ de da Lyon consulat a ye taa i ka yen datugu a ye taa i ka yen datugu n'a ka d'aw ye fana ka si ye a ye si ye aw kana tiɲɛli kɛ dɛ aw ta kun de ka taa yen minɛ parce que aw faso de don aw ta kun ye ka taa yen minɛ parce que a ye passeport de dépôt kɛ passeport minnu wari donna gouvernement ko ka ban consul n'a ka mɔgɔw ye wari minɛ ka ban mais aw ka laɲini ye min ye o ma sɔrɔ nafolo o ma lasegin o yɔrɔ tɛ se ka baara kɛ de musala kuma ka bɔ yen pewu o yɔrɔ tɛ se ka baara kɛ k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen Lyon consulat ka datugu Lyon ta n b'a fɛ a ka datugu immédiatement n b'a fɛ a ka datugu n t'a fɛ ka semaine 2 kɛ k'a sɔrɔ Lyon consulat bɛ baara la a man di n ye n t'a fɛ k'a ye n t'a fɛ ka semaine 2 sɔrɔ nin kɔfɛ ko Lyon consulat bɛ baara la a man di n ye a tɛ arranger non a tɛ arranger n'aw t'a fɛ ko wɛrɛ ka bɔ a la aw minnu kan ka Lyon consulat datugu n'aw t'a fɛ ko wɛrɛ ka bɔ a la a y'a datugu ne t'a fɔ consul ka datugu de ne ko de ko maliyɛn den minnu y'u ka passeport kɛ maliyɛn den minnu bɛ nin degun kɔnɔ maliyɛn den minnu bɛ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ a ye wuli a ka nafolo donna yɔrɔ min aw ka taa yen datugu aw b'a kɛ siyɔrɔ tɛ maa minnu bolo ne ka kuma bɛ nin yɔrɔ de kan awa yen bɛ datugu i ta ni malidenya cɛ i ta ni hɔrɔnya cɛ i ta ni danbe cɛ i ta ni yɛrɛwoloya cɛ hɔrɔnya ye kelen de a kelen tɛ ninnu na danbe ye kelen de yɛrɛwoloya ye kelen de a kelen tɛ ninnu na ni maa min bɛ maloya ka miiri ka taa se i ka jamanadenw kama ni maa min b'i sigi 1 minute kɔnɔ ka miiri i ka jamanadenw na ko kalo joli tile joli ninnu bɛ nin souffrance in kɔnɔ ala ma dɔn o dɔ de bɛ fara tɔɲɔ kan
Alama dongo do maw de be dama kasila. Alama dongo do maw de be yiri kuna. Aba alama dongo do baraw de be ka tiɲɛ. Depuis mamunun tumba anw kɛlɛ depuis mamunun tumba anw kiritigi. Bi olu be donna kɛlɛ kɔnɔ. Halbi aw sigilen do ko an ka di alama. Halbi aw sigilen do ko aw be ministre lamɛn. Aw ni Alaw taala cɛ aw be fɛn sɔrɔ. Aw ni Alaw taala cɛ aw be bɔ nɔgɔ la. Aw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kɛcogo in na cogo jumɛn de la pour que i ka ministre lamɛn pour que i ka président lamɛn i bi engagé de i kan ka ko kɛ i b'o kɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'a ko sini de a bi jaabi e t'i ka kɛlɛ jɔ de awa i tɛ dɔ bɔ a fanga la don o don i b'a multiplier de ka taa don o don i b'a multiplier de ka taa fo waati min kɔnɔ heure min kɔnɔ minute min kɔnɔ n'a bɔra télé la waati min ou bien ka bɔ radio la ou bien ka message ci k'a fɔ ko aw ka laɲini sɔnna la carte ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est tout nin dɔrɔn de don i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ radio la aw bɛ fɛn fɛn fɔ télé la an t'a ta en considération a kelen tɛ an sɔnnen bɛ min ye a kelen tɛ an dalen bɛ min na an mana bɔ ni diɲɛ kuma o kuma ye anw de ko ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ ko kɛbali an b'a kɛ kɛbali an b'a kɛ walahi an b'a kɛ Alama dongo ma de b'a yɛrɛ faga ka sabu kɛ ko ale ma sɛbɛn sɔrɔ ko ka sabu kɛ Mali sɛbɛn ye ka sabu kɛ Mali passeport ye aw sigilen don manamanakan fɔ la ni ye cɛw mankan mɛn WhatsApp kɔnɔ ni ye cɛw mankan ye Facebook kan ou bien ni ye cɛw mankan ye Telegram kan i b'a fɔ ko nunu ko wara n'a ka waraya mana ɲɛsin nunu ma i b'a kan kari e mais ta i ka ci la kuma ba tɛ fɛn ye kɛwale don baara de don wallahi baara de don an mago bɛ baara de la kɛwale kuma kan duman de ka di malien ye mais kɛwale t'a la jeunesse filɛ ka ban fɔ ye nin kɛcogo de la aw bɛ se ka mun de fɔ aw denw ye aw bɛ se ka mun de lakale aw denw ye fɔlɔ aw bɛ se ka mun de fɔ aw denw ye k'a fɔ ko aw y'a kɛ jamana kama aw bɛ ka kɛlɛ min kɛ aw tɔɲɔgɔnw de c'est vrai mais aw bɛ k'a kɛ jamana de kama wallahi billahi parce que aw de ye jamanadenw ye aw de ye jamanadenw ye jamana in basigili ba aw de bolo n'i y'a mɛn ko Mali maliyɛndenw de don maliyɛnden ye ou bien i tɛ maliyɛnden ye ko i tɔɲɔgɔn de bi i bɛ ka kɛlɛ in kɛ mais i bɛ ka kɛ Mali de ye o n ko fasoko kɛlɛ de don yɛrɛ ko kɛlɛ tɛ fasoko kɛlɛ de don ko min tɛmɛna mɔgɔ 10 kan o kɛra fasoko kɛlɛ fo a nana bayirigaw la mɔgɔ yɛrɛ ta hakɛ dɔn ko anw ka sigi ka ninnu lajɛ manamanakan fɔ la gouvernement kɔnɔ ka ninnu lajɛ manamanakan fɔ la kuluba kɔnɔ don o don an bɛ ka tɔɲɔ aw bɛ ka kule WhatsApp kɔnɔ aw tɔɲɔna degun kɛra mun de bɛ se ka e ka degun lawuli sisan bɛɛ sigilen don k'i manko n y'o de fɔ n ko a bɛ wolo min na an si t'a mɛn an b'a y'a ɲana de l'État b'a y'u ɲana anw yɛrɛ b'a y'a ɲana de non kana sigaw la fewu i ma baara min kɛ i t'o sara sɔrɔ de i mana min kɛ i b'o de sara sɔrɔ a kɛra juguman ye i bɛ sara o de la a kɛra ɲuman ye i bɛ sara o de la nka k'i sigi k'a fɔ e ka sara k'i sigi k'a fɔ e ka hɛrɛ sɔrɔ tɛ mais o ye ngalon de ye i ma baara min kɛ jamana in kɔnɔ i tɛ sara o la de a ye wuli aw ka Lyon consulat datugu immédiatement aucune intervention an n'u tɛna communiquer bilen a b'an tɛ n'u wele bilen an tɛna kangari daw ye bilen ka tɛmɛ nin kangari laban in kan an bɛ k'a fɔ ko carte ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'a y'a sɔrɔ consul ye maa ɲɛnama ye awa hali n'a y'a sɔrɔ consul c'est-à-dire a y'aw reçoit fɛn min ye reçoili dan ye aw ni consul tɛ ɲɔgɔn na de anw ko a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o de ka datugu kuma bɛ nin yɔrɔ de kan consul ka maa ɲumanya ye a y'an n'a ka adamadenya de cɛla ye mais o t'a ni Mali kunkanko cɛla ye Mali ko la maa ɲuman an t'o jate Mali ko la nafolotigi tɛ jate Mali ko la fɛn min bɛ jate Mali ko la malidenw ko k'u mago bɛ mun de la malidenw ko mun de degun b'u kan malidenw ko k'u bɛ kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ n'u bɛ ka l'État interpeller pour que l'État ale min ye responsable ye a ka se k'o degun ta ka bɔ yen o bɛ ta cogo jumɛn de la ani bi cɛ l'État y'a da don a la wa ani bi cɛ l'État kumana wa Mali ko foyi tɛ ni tiɲɛli ma kɛ awa ni mago sa de ma kɛ ni faamaw bɛ kuma o ye maliyɛnden yɛrɛ jogo de ye awa c'est dire o yɛrɛ de b'an joli la awa n'a bɛ kɛ tiɲɛli kan an b'a kɛ c'est ça la vérité n'a bɛ kɛ tiɲɛli kan ne 24 je suis responsable en tant que ne ka passeport bɛ wo la en tant que ne baw ka passeport bɛ wo la en tant que ne balimamusow ka passeport ma di ka dépôt kɛ olu ka nafolo ka minɛ olu bɛ nin souffrance in na i ni denw i bɛ siri kɔnɔ i n'u denw fo mɔgɔ wɛrɛ de bɛ hinɛ olu la den naani tigi den wɔɔrɔ tigi e bɛ taa si cɛ dɔ de fɛ yen pour que o k'a mako ɲa e la ni dugu jɛra i bɛ bɔ i bɛ taa yaala ka taa dumuni ɲini ka taa dɔrɔmɛ 4 ɲini dɔrɔmɛ 2 ɲini e yɛrɛ pour que ni denw ka se ka tulon fana sɔrɔ en tant que ni maliyɛndenw bɛ nin kɛcogo la Faransi kɔnɔ diaspora ka billahi ne bɛ sa nin ko in na nin ko in en tant que n'anw ka laɲini ma sabati ne bɛ ko kɛ ko min man kan ka kɛ avant bɛ don wo la wo min man kan ka don yɔrɔ min na dɛ ni bandaw sigilen don a bɛ wuli o
ni motarwani sigilen do nin kanka ne de y'a fɔ billahi olu baw b'u bolo so kɔnɔ anw baw bɛ yɛrɛ fɛrɛ la olu bɛ ka anw ka impôt kɛ k'a di u baw ma sigilen do kilimu kɔrɔ ventilo bɛ k'u fɛ i bɛ ka boli mobili baw kɔnɔ mais anw baw n'an balimamusow olu bɛ k'u yɛrɛ di cɛw ma pour que ka siyɔrɔ sɔrɔ den min bonyana o kɔnɔ o bɛ kɛ mun de den min y'i ba ye nin kɛ cogo la o den laban ye mun de o tɔgɔ ye mun de o bɛ wele tɔgɔ jumɛn de la mara bɛ daminɛ an yɛrɛ de la muso min taara si cɛ fɛ yen i ni den cɛ ka mago ɲa e la e ka tila ka bɔ ka t'i yala dugu jɛlen kɔfɛ tugun o su kelen na tugun i kana si o cɛ kelen fɛ yan e den ɲɛ b'o la fo nɔ tɛ ni sɛgɛn tɛ fo nɔ tɛ fo jamana y'i bali i ka hakɛ la ka tila k'i ka nafolo minɛ k'a fɔ ko n t'a di ko se min b'i ye dabali min b'i ye se min b'anw ɲɛ anw ma se an se dan na dɛ an b'a kɛ dɛ anw kan ka ko kɛ nin ko in na an b'a kɛ an balimamuso minnu bɛ yen ko fa kelen ba kelen denw jamana kelen denw k'a fɔ ko drapeau kelen denw an bɛ fa ye Modibo Keyita ye wallahi a ye layidu kan min ta ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka ɲɔgɔn minɛ de o ɲɔgɔn minɛ kama maaw ma dɔnna k'a fɔ ko an balimamusow de ka t'u yɛrɛ di cɛw ma ko an bɛ baara la l'État kɔnɔ an bɛ aw ye impôt sara mais an mago bɛ min na billahi an t'a di an bɛ mago sa de wallahi billahi asimu an b'aw mago sa an bɛ maa mago sa min ta aw ye wallahi an b'aw mago sa de aw kana siga o la de an kɔrɔmusow an balimamusow tɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛrɛlaw ye ka sababu kɛ ko jamana ka passeport tɛ sɔrɔ wariw taara yɔrɔ jumɛn wariw donna yɔrɔ jumɛn fɔlɔ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye de a bɛ min kun na kɛlɛ in jɔtɔla de don a bɛ min kun na kɛlɛ in bɛ ka sumaya a bɛ min kun na k'a fɔ ko an bɛ ka ɲinɛ kɛlɛ in kɔ e de m'a faamu video ye de kana informer video ye de kana baro kana o ye mais video tɛ fɛn ye dɛ n b'o fɔ n ɲɛna de baara min bɛ ka da ninnu ka dugu ma a y'o ɲininka i tɛ se ka bɔ n'a ye i tɛ se ka kuma fɔ i tɛ se ka hara lakali i bɛ da de min i tɛ sunɔgɔ i bɛ sigi de mais lafiya t'u ye parce que i b'a dɔn an tɛ carte ni na mɔgɔw bɛ yen minnu ko k'u bamusow tɛ ye yiri kɔnɔ bamusow tɛ ye yɛrɛ fɛrɛ la minnu ko ko balimamusow tɛ ye yɛrɛ fɛrɛ la awa an yɛrɛ ka hakɛ de don jamana kan k'a di hali n'a y'a sɔrɔ an ma ɲini jamana fɛ jamana kan k'a di anw de y'o fɔ musalaha kuma de b'o la musalaha t'o la kumakan duman de ka di maliyɛn ye mais anw tɛ duman fɔ maliyɛn ye anw bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye a bɛ goyaw ye mais o kelen de don an bɛ t'o sira de kan a kan ka kɛ cogo o cogo Lion ta bɛ datugu n'an taara don min na k'a fɔ ko a ka datugu a y'a datugu n'u ko a tɛ datugu a bɛ wolo min na olu de nɔ dɔn dɛ musalaha t'a la dɛ Lion ta à partir de aujourd'hui n t'a fɛ ka Lion ta k'a kuma mɛn k'a fɔ k'u bɛ baara la 2 semaines kɔnɔ de non jamais grand jamais an t'o fɛ n'a y'a sɔrɔ aw mago bɛ passeport la n'a y'a sɔrɔ aw mago b'a la de l'État ka décision ta n'a sɔrɔ aw mago b'a la de l'État k'aw ka hakɛ di n'a sɔrɔ aw mago b'a la de aw bɛ souffrance min kɔnɔ o souffrance ka ta ka bɔ aw kan Lion ta ka datugu dɛ ni Lion ta ma datugu aw de bɛ to a kɔlɔlɔ kɔnɔ ni Lion ta ma datugu aw de bɛ to souffrance kɔnɔ ni Lion ta ma datugu aw baw de bɛ to yɛrɛ fɛrɛ la ni Lion ta ma datugu aw balimamuso de bɛ t'u yɛrɛ di cɛw ma ni Lion ta ma datugu aw cɛw dama de bɛ t'aw yɛrɛ di muso dɔw la muso minnu n'aw bɛ se ka su f'u ye ka plaisir kɛ olu ye pour que ni dugu jɛra aw bɛ bɔ ka taa baara dɔ ɲini Lion ta ka datugu de n bɛ min fɔ aw ye o ye nin dɔrɔn de Lion ta ka datugu complètement a y'a fɔ Mali parti politique ye ni carte ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na parti politique fɛn fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ k'a f'u ɲɛna i sen kana dɔ Faransi yan anw y'o de fɔ an b'u sigi faden kɛnɛ kan wallahi an b'u sigi faden kɛnɛ kan Faransiya Sidiri Faransiw bɛ tigɛ ninnu na yan ni parti politique fɛn fɛn y'a kun ɲɛsi yan k'a fɔ ko e bɛ n'i ka mɔgɔw de voir yan ko e ka lasigiden dɔ non i y'a jɛ dɛ i y'a jɛ a tɛ marcher a tɛ fonctionner ni nana ya e bɛ l'État kɔnɔ e tɛ l'État kɔnɔ en tant que ne e ye parti politique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye a tɛ diya dɛ an bɛ taa diɲɛ wuli kunna i bɛ dɔn wo kɔnɔ o wo cɛnni fɛn fɛn bɛ kɛ e de y'a responsable ye de k'a ta Mali parti politique bɛɛ lajɛlen Mali parti politique bɛɛ lajɛlen depuis A fɔ Z fitinin fara kumaba kan ni campagne bɛ kɛ a ye to Mali kɔnɔ ka campagne kɛ k'a sɔrɔ an ka passeport ma di dɛ n'anw ka passeport dira aw bɛ don Faransiya k'a fɔ aw bɛ campagne kɛ n'anw ka passeport dira waati min Katinel passeport farla ka bɔ ɲɔgɔn na waati min mama min kɔnɔ aw bɛ se ka na k'a fɔ ko aw bɛ na élection organiser k'a fɔ ko kala bɛ fili mais kala tɛ fili Faransiya dɛ o siga ka bɔ maliyɛn den bɛɛ la an tɛ Katinel bɛɛ o kama de ni cɛ o cɛ dalen b'i yɛrɛ la k'a fɔ anw ka passeport ni nina ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na e de bɛ bɔ Mali kɔnɔ e bɛ na Faransiya an tɛ Katinel bɛ legu da i kan a bɛ maloya da i kan fo ka diɲɛ wuli e tɛ kɛ maa ɲɛnama ye diɲɛ maaw bolo tugun surtout kɛrɛnkɛrɛnyana Faransiya aw ka origine ye Faransi de a bɛ parti politique min kun na e
ka lasigidenw bɛ yan e ka représentant bɛ yan e dalen b'a la i ka représentant bɛ France c'est vrai i ka représentant bɛ yan mais billahi ni nina ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn ni e y'i sen don yan k'a fɔ ko e ka représentant minnu bɛ France e bɛ na olu de voiri e bɛ to voiri yɔrɔ jumɛn Mohamed Tiali Dabo de Tiali Dabo aw tɛ se ka anw ka miliyariw de minɛ aw tɛ se ka anw ka miliyɔnw de minɛ pour que ka tila k'an feere ka tila k'an bila jɔnya dingɛ kɔnɔ jɔnya min an n'a mankan wa an t'a mɛrite c'est ça avec parti politique min kunna k'a fɔ ko jama de bɛ e bolo France i n'i ka jama o jama maliyɛndenw de bɛ a kama de i n'i ka jama o jama k'i sigi faden kɛnɛ kan awa hali n'i nana k'a fɔ ko bɛ t'i interview France 24 de la a dɔn an bɛ t'i sigi maloya kɛnɛ kan dɛ surtout i ka kize min bɛ France a mana kɛ France territoire kan parti politique de bɛ Mali kɔnɔ e ye ministeriya kɛ ka tɛmɛ ka députéya kɛ ka tɛmɛ e lakodɔnna ka ban maliyɛndenw y'a dɔn ka e ni tɔw différence bɔ ɲɔgɔn na nin kɔlɔlɔ in tɛmɛna ka e de to assemblée kɔnɔ nin kɔlɔlɔ in tɛmɛna ka e to ministeriya de la nin kɔlɔlɔ in tɛmɛna ka e to l'état de kɔnɔ e bɛ baara la fonction publique kɔnɔ a kɛra e ɲɛ wagalen ɲana a i sen kana se France yan dɛ an bɛ fɛn bɛɛ toléré fo parti politiquew ka fara bandaw kan ka fara motariwani kan France tigɛlen bɛ ninnu na de cɛ wɛrɛ ma tigɛ de anti-Katinina n'u sen donna France yan i bɛ bâtiment min na i bɛ yiri min kɔnɔ i bɛ so minnu kɔnɔ billahi ɲɔ de fɔsan ko histoire bɛ nalen sa kɛlɛ ma daminɛ aw m'a faamu aw bɛ retard la fɔlɔ n'a bɛ min kɔnɔ anw sigilen don k'an manku de pour que ka mɔgɔw kɔnɔ non an tɛ ka mɔgɔw kɔnɔ dɛ anw bɛ baara la dɛ mais an bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn i sen kana se France yan dɛ voilà i ka représentant bɛ France yan i ka mɔgɔw bɛ France yan i ka parti bɛ France yan a daɲɔ olu ye yan olu tɛ se ka élection organiser yan tant que anw ka passeport ma di i tɛ se ka kala fili yan tant que anw ka passeport ma di o ye fila ye awa e yɛrɛ tɛ se ka déplacer ka bɔ Mali kɔnɔ kana yan n'i bɔra Mali kɔnɔ kana i b'a fɔ k'i donna jahanaba kɔnɔ de yarɔ yan y'aw ka origine de mais a tɛ fonctionner a tɛ marcher c'est ça la vérité a tɛ marcher n'a bɛ parti politique min kunna e b'i kunda France kan ko ni arrêt 24 ko ni t'a fɛ français ka tigɛ i la ni t'a fɛ français k'i labɔ u ka vie yɛrɛ de kɔnɔ i tɛ dɛmɛ k'i ye i tɛ ta en considération non kana se yan dɛ ka n'i yɛrɛ bila maloya kɛnɛ kan dɛ ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na vote bɛ kɛ Mali kɔnɔ de a bɛ kɛ jamana wɛrɛw de la kala bɛ fili jamana wɛrɛw de la mais France tɛ dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la France tɛ a tɛ marché interdit de parti politique ka dɔ yan fɔlɔ k'a sɔrɔ ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na a bɛ e kunna e ni karisa ka di a gɛlɛya tɛ e kan non aw ka parti ɲɛmɔgɔ bɛ na yan ayo o ye aw ka parti ɲɛmɔgɔ on verra très bien an bɛ sigi k'o ko fana lajɛ kɛ o bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la voilà parti politique kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ e bɛna yan e bɛna France yan i nan'i sigi faden kɛnɛ de kan wallahi billahi i ka t'i sigi sugu kɔnɔ ka bɔ kɛ a y'o hakɛ dɔ de o ka fisa i k'i kun ɲɛsin France ma k'a sɔrɔ anti-Katinina ka laɲini ma sabati de parce que mama anw kɛ faden sago ye na aw de tɛ mama anw kɛ yɛrɛ fɛrɛlaw ye na aw parti politique de tɛ aw de tun bɛ assemblée kɔnɔ aw de ye nin ja jugu in da anw ye aw de tun bɛ ministériya la aw de tun bɛ ka baara kɛ fonction publique kɔnɔ awa nin kɔlɔlɔ min bi n'anw b'a kɔnɔ aw de nɔ don an tɛ cɛ bɔ cɛ la an tɛ muso bɔ muso la aw ka campagne da ɲɛ Mali kɔnɔ ye de k'a fɔ Mali parti politique bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a kama de en tant que ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na dundunban kalan tɛ ni fɔ b'an ɲɛni wallahi billahi n'i sen donna yan e yɛrɛ bɛ hôtel min na i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n ko i b'i yɛrɛ ɲini wallahi i b'i yɛrɛ de ɲini awa i bɛ tila ka kungo sɔrɔ tugun ka kungo lase Mali ma ka sababu kɛ mun de y'a to i nana k'a fɔ i m'a mɛn i y'a mɛn de bɛɛ y'a mɛn de kangari dara bɛɛ ye dɛ an ye kangari da bɛɛ ye dɛ n'a bɛ min kɔnɔ e ja ka gɛlɛn i bɛ se ka na France yan parce que e ka représentant bɛ yan n'i ka représentant bɛ yan maliyɛndenw de bɛ yan o anw maliyɛnden kelen ninnu de tɔɲɔnen don anw maliyɛnden kelen ninnu de degunnen don anw bɛ tan di aw ma yan a ye to Mali kɔnɔ yen aw y'a ɲagami k'aw to Mali kɔnɔ a ye to Mali kɔnɔ yen ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na parti politique cɛ ma n'a muso ma cɛ kana se France yan de France tigɛlen b'aw la je dis je répète n ko parti politique minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u ka représentant bɛ France yan ko France tigɛlen b'u la n'u t'a fɛ kabako ka lamaga de kana na yan dɛ aw ye Baɲolen ta aw y'o ye de a ye Baɲolen ta ye de o ta kɛra de kɛlɛ de nana mais parti politique fɛn fɛn mana don France yan e ta bɛ juguya ni fɛn bɛɛ ye e bɛ kisɛ min na i ka kisɛ i m'a fɔ i ka mɔgɔw bɛ yan a ka kɛ maa bayiriga ye anw ka papagatɔ la dɛ anw bɛ baara da e ka jamana in kɔnɔna na yan a tɛ dogo diɲɛ cɛsi la n'i t'a fɛ i ka mangoya
ni t'a fɛ ka taa kojugu labɔ télé la ka sabu kɛ e yɛrɛ nɔfɛla kunkanko ye interdit dɔn aw kana dɔ faransi yan de parti politique minnu bɛ Mali kɔnɔ dɛ aw kana dɔ faransi yan de hali aw ka représentant minnu bɛ yan kala tɛ fili yan k'a fɔ k'a jɛya bɛɛ de vote tɛ kɛ faransi yan anw ka nina ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ an tɛ cɛ musala an tɛ muso musala dɛ faransi kɔni tigɛlen bɛ parti politique bɛɛ lajɛlen na je répète min ka représentant bɛ yan kana da ka video kɛmɛ kɛ kana da ka communication kɛmɛ kɛ kana da ka fɛn kɛ fɛn min man ka kɛ fɛn min kan ka kɛ anw ka papagatɔ la anti cartiniya de y'a fɔ parti politique fɛn fɛn mana sen ta Mali kɔnɔ k'a fɔ e bɛna faransi yan n'an y'a dɔn i bɛ wo kɔnɔ n'an y'a dɔn a kɛra télésow y'i interpellé o a kɛra i bɛ taa hôtel la o a kɛra i b'i ka kise la o cɛnli de b'a kɔfɛ dɛ o cɛnli fana ma dabɔ cɛ la na aw de tɛ parce que aw de kɛra sababu ye k'anw ka baaraw tiɲɛ aw de kɛra sababu ye k'anw bɔ sisew kɔnɔ aw de kɛra sababu ye k'anw bila passeport kɔntanya la aw de kɛra sababu ye k'anw ka kalanw tiɲɛ aw de kɛra sababu ye bi an balimamuso n'an bancininw bɛ k'u yɛrɛ feere aw de kɛra sababu ye bi an bɛ taa si muso dɔw fɛ yen k'a sababu kɛ siyɔrɔntanya ni baara kɔntanya ko jamana ka passeport ka t'o lien cartinina la ninnu bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na de anw mana sanni dugu de fara ɲɔgɔn kan anw ka foyi ma tunu ninnu bɛ bɔ ɲɔgɔn na de hali musalaha t'a la an tɛ bandaw toléré an tɛ asimu toléré awa mɔgɔ minnu bɛ sénité kɔnɔ an tɛ cɛ toléré mɔtara wani anw tɛ négocier o négociation zéro an tɛ cartinina ni ninnu ma bɔ ɲɔgɔn na dan bɛ karaw la cogo cogo an bɛ dan karaw la o kɛcogo la voilà fɛn min ye Lyon consulaire o bɛ datugu carrément et purement o bɛ datugu an b'an kunda ambassade kan o dɔrɔn de don aw de bɛ ka temps perdu n ko Lyon consulaire ka datugu n'aw bɛ se ka datugu même sisan a ye taa datugu sisan n'aw bɛ se ka si a kɔnɔ sisan a ye taa si yen dɛ c'est ça la vérité an tɛ ɲɔgɔn musala de Lyon ta sentiment zéro sentiment yɛrɛ de ta anw na en tant que n'anw ka passeport ma sɔrɔ aucun sentiment voilà aucun sentiment t'a anw cɛma la awa a t'a anw musoma la en tant que n'anw ka passeport de ma di en tant que ni ni passeport de ma bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ ka orienter cogo cogo aw bɛ ka munumunu ka taa droite à gauche aw sigilen don a bɛ ta jamana ko bɛ ta mun de kɛra jamana in kɔnɔ bi mun de bɛ ka orienter jamana in kɔnɔ bi jamana bɛ ka boli sira jumɛn de kan jamana bɛ ka baara jumɛn de kɛ aw t'o yira maliyɛndenw na fɔlɔ wa anw ka sɔrɔdasiw bɛ sako joli de kɛ n'u su tɛ ka na Mali kɔnɔ n'u su tɛ ka na u ka denbayaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasi joli de b'anw bolo kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u bɛ sa i su tɛ se ka taa yen jamana kelen kɔnɔ combien de kilomètres k'u ta dɔrɔn ka n'u su di denbayaw ma an ka sɔrɔdasiw su tɛ ka na ni haut conseil y'u yɛrɛ to yan molobaliya kɔnɔ malankɔrɔya kɔnɔ k'a fɔ ko Mali l'État jɛnna n'a ye ni maa min taɲana yan ni maa min sara yan ko i su ka taa Mali kɔnɔ a ye sɔrɔdasiw minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ ka sa aw mana ni olu su ye l'État ma se ka se sɔrɔ pour que ka na ni olu su ye Bamako région kɔnɔ cercles kɔnɔ i fa ni ba ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se k'u denw su ye an minnu bɛ jamana ko kan combien de kilomètres an minnu bɛ yɔrɔ min na avion bɛ ta 6 heures de temps i bɛ se ka anw de su la ta i bɛ se ka anw de su la ta ne haut conseil mɔgɔw kumana i ye kalabantiya kuma de fɔ i sigilen dɔ yan ni mɔgɔ min sara i bɛ taa dɛmɛ ɲini kama o ye dɛmɛ jumɛn i bɛ taa mairie la i bɛ se ka 6 000 euros 10 000 euros i bɛ se ka ta k'a di haut conseil mɔgɔw ma o parce que olu bɛ taa k'a fɔ ko su dɔ b'an bolo se t'an ɲɛ pour que ka taa n'a ye an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ka su fɛn fɛn bɛ taa an yɛrɛ de b'a cotisation kɛ ou bien dɔw ye assurance d'u yɛrɛ la yan'u ka sa banquiw kɔnɔna na n'i sara i su bɛ taa 4 000 euros bɛ taa ka di i ka mɔgɔw ma ka da i su kan ka taa di i somɔgɔw ma nka olu bɛ wuli ka taa dɛmɛ ɲini mairie la conseil réseau kɔnɔ i bɛ taa ɲini communauté bɛɛ bolo faransi kɔnɔna na yan i bɛ nafolo min sɔrɔ a kɔnɔ a ka ca ni 1000 millions de euros ye est-ce que o bɛ di sutigi somɔgɔw ma wa est-ce que o bɛ di sutigi somɔgɔw ma wa non olu b'o wari de ta sisan k'a k'u mako ye su tɛ taa a su bɛ to falo la a kɔnɔnafɛnw bɛɛ ka fɛɛrɛ olu balo ye nin de ye n'i y'u balalen ye suko la foyi tɛ nin de tɛ anw bɛ ka giri k'a fɔ ko ɲɛnamaw balo cogo anw bɛ ka giri k'a fɔ ko ɲɛnamaw bɛ kɛnɛya cogo jumɛn de la anw bɛ ka giri k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ ɲɛnamaw kan o ka ta ka bɔ yen olu bada o bada i bɛ mankan na suko de la aw tɛ taa kaburu dɔn na su kunkanko n'i b'a fɛ ka ɲɛnabɔ i bɛ taa kaburu dɔn de la mais ɲɛnamaw ta ye ɲɛnamaya kɔnɔna de ye anw bɛ ɲɛnamaya de kɔnɔna na anw bɛ ka jɔrɔ ni ɲɛnamaw de ye
enya tala ite ko de kalama maleo ayo sigi ka umire har ni accident kera sisa mami sara ni mami jogina ibe occuper jonde la mo mi jogina na ni mabo folo ibe occuper de la mais mo mi sara ibo to en folo mi jogina ndo ibo taka fere nyini ka dotro so segere nay pour que on nimbe sega kisi chogomi aw masega fere nyini ka aw ninkisi aw masega fere nyini ka do aw ni kololochi aw masega fere nyini pour que aw ka basigi soro nyana ma yakono aw be girinde ka wuli ka foko su aw be girinde ka foko su parce que swing kunyere aw be deme me nyini france mbolo ya aw be wori mi sura la o wori de tigara la o mateta ka su daw matugunde jabira isige ki dawagade Allah kafiri de kafiri awa har kafiri te sigi kimiri mo bere ka sayama awa har kafiri ma firi ati sigi kimiri bada ka fo karta mfa mana ka su soro su be rodme mo be ka kule ka fo ko nyanamaw olu ka hera nu ga kenya nyanamaw nu ka barako e bi sigi lento inola ko su anke nganta on tento kona te hure har kafiri ta ta na miri tikenga mama har sugna on ta ta na miri lenko ko kota be 2021 nante huru na mina hurun khibare nya kemba kaburu mbangenya ampa here nyana ndaga kaburu nye kutungo ina ntago na miri na titi branta nyana kamo haramar mum brem kuten nyana kamo kan kotemba ki kama anke on haru na titu huru parce que huru ku manam peti hota na ide parce que idigana demenya muru yere meru nu maga aro yere autorité maga 10 000 euros ayo no organa ma 1000 et quelques euros kengo kinia anga nyine ko sonin ko yere ora cotisation nyanya igo ndiga assurance nga banking pour que o mare me benda karagaro diga na 4 000 euros na saka kama ken soro be no banking yo diga na ken de mebe muru igo diga na kenya ga ndebe dabari ken khalsi be go kin 1000 euros kengo kin hurunga ba anta kin hurenga anta kin hurenga nan konga huren trombe no go anta kin kunga ina sage huren nugu honu ube huren no ko be no sirenga ni na kungaga anga nyina mpure nduro nyana dire huren ta kesi no gondire ho onta no gondi iri mo nyana no gondi so le nyana no gondi aga bijago kharnu jabira nantitu huru ka kharu tingali ntonga hure na hasunta hurenga karabane kenya meno mandanya accident na dabar lenki soro ile gana accident dabar we jamanga na accident dabar soro be nuga karai na kunto kona soro be nuga jogi ga belese ina here nyana na kunya ya récupérer pour que na docteur kan chegere pour que na kunyon kinkisi ngange ngota na titi hure har lenki su kunyon ta na titi hure awa har lenki kafrin binun ta lenki na titi mpama hure ngali ngaga kun ta tenta ho kama hure mpanda son kon ta hure kin na kun malien on ta hure kin na parce que hure gabe andiga yiri mo linya na no gondide hure gabe ande o ma gabe ande o haba gabe andiga o sagambana gabe andiga ne o danyi pièce nun ta no gondide kenga benya na no ngade donc odango taguno nanti hure ngalin to mbirandi hina ngalin to ndema c'est-à-dire côté mbaki kama kamo ina ne on kitana kamo o hajuna kenya ma ho conseil tagunden ta adamare mu branton kan ne magade ikun tagunten ere huru nya kan ne ma parce que o khasi be kitana huru ku khalendi I hajuna kenya me hajun to ngalin to ide kenta machinere o te machia anka chiedo fu no nya ngata kaboya lion konsila ka datugu maliendo ko fo ko jiyawe anka kanyere nan kera nyere am mogo be nyede lion konsila jemi mbese kata datugulila ayta datugulila muso mi mbese kata datugulila ayta datugulila jemi mba fe kata siye ayta siye muso mi mba fe kata siye nda ayta siye ndi anga gilia na anga tonyo te foye ni mali autorité te ambe dego kono femele tele mali autorité ka degunde on tan siye ku laje mana kan fola on tan siye ku laje théâtre kan fola on tan siye ku laje mana kan bola télé la abeka baraju mende ke mali kono alama dongo malien de be tanya alama dongo kise de be fili malien na alama dongo en fa do be sawu an doni do be sambalman do be jamana kono jamana nyire ne be min fa nyana ko jugu te baddugu kono kansade ay ko jugu te baddugu kono kansade ni kele nambe dankari nyogona nin kele nambe dankari nyogona de wallahi nambe dankari bandawla nin kele nambe dankari motar wana nin kele na chogo asimu nunu na motar jaw nunu na chogo ambaki asoso mbe ambe ka benyini asoso mbe ambe ka nyini nga ateke amalendo na mafara nyonga ka wuli ka nin kelenke ante fara nyonga ngalonka de kasan nana ambe hakilna kele nyere koro ambe fara nyonga de to kele kuntilna kele ambe kele minta ambo tambeta e mado do soro kele law ini mado de be kele kono anti siga ni saga ni Ibrahim yo engalonde de mali e kele nde ambe fara nyonga ka kele ndeta ambe kele ndeta jamana kono ani jamana koka pour que kanunu disi fara ka teme c'est ça kuma te murmunu kata yorosi
donc aye kaw yere ni mo munun ba fe ka weleli ki nga numéro be sanfé aw be weleli ki WhatsApp de sanfé ma o te weleli ki appel normal kande WhatsApp sanfé na we weleli ki mbaw ta be se ga hakil na fo consulat datuguli kola consulat kanga datugu chogo jumende la kun jumende ba to halbi consulat ma datugu pour quelles raisons numéro be sanfé aw be se ga weleli ki WhatsApp ka na weleli ki WhatsApp ka femme mi kunni kante iba fo consulat be datugu chogo jumende la solution jumende be ebolo ni autorité manjabi an kanga consulat datugu chogo jumende la o jabu mago bodela yani consulat ka datugu maw kanu sigi mana kan fola yani consulat ka datugu maw kanu sigi am manga ka consulat datugu akunya ninde ko mimbala yana ka datugu parce à partir de 11h be rijigi kande à partir de 11h consulat be datugu de mimbe ekuni kanti consulat datugu li kola ibe welele ke WhatsApp de sans fait ça ambe nyogombolo dande do anti katina ay wula ko ta consulat datugu anti katinina nko consulat mimbe bagnole consulat mimbe Lyon akadatugu de yanta datuguraw hani fat lala kado nununa itisika yanta daele nu ya daele nyo de fonko kapako de donko bila kele mi madamini ni koko ibo kela nunun korobo mami faga yere faga de olu bolo ko consulat datugura ko parce que ko kele daminena non kele jumen daminena folo est-ce que bado ibe ka min fo est-ce que Jabira yere bora ka kuma min yere fo consulat daeleli kola est-ce que aya famu kosobe an yere fo molobaliya te marché ale taye molobaliya de o te marché voilà an kono be se ka min fo oyodi consulat koni ka to datugule malien be ka hera bola consulat yere ka hera bola awa jamana don be ka hera bola fana voilà oui allô Oui, Aras 24. Ouais, oui. Comment ça, on passe ici? Passe pour été. Quoi, tu viens de vivre Kanyefo. Si, n'est-ce qui voulait que Espagne, Barcelone. Ouais. Donc, on est quel maintenant, on est embassé, on est quel qui faut casser à Danela. Ouais. Bon, même on est mené Fedro, oui, on fait Espagne, on a oublié. anga bemne consulat ambassadeur ka bemne onay hagiladi ouais fo yore tenere feni ote ouais ore tuno parce que comme comment tu fais que kuma janya ore tu mene fait ka fiye ouais ayi datugu consulat munu ba bolo indro ayu datugu amma go be ni ndro ndela ni datugu ra ibe kuma nala sono abo de la amba la nala sono nama desen ko ni inshallah amba datugu voilà c'est ça amma go bode la Europe mais français ko na amba ntaki antu se go kata espagnol un deme consulat ka datugu de angol be se ka ide dawma yen ka datu ni yem datugu be ka la nyini fen so an nyini ate so c'est vrai oche je me connais groupe kono ki ok d'accord non aw kana weleli ki appel normal kan quoi ay weleli ki WhatsApp de sans fait quoi numéro be WhatsApp de sans fait na weleli ki WhatsApp sans fait mbawta mais fen men appel normal lantita aw kana siga wala d'accord merci bien o de tuno kambe ok d'accord merci beaucoup inchallah voilà ambe ko de fawnyana c'est dire Europe bede do consulat ka datugu oui allô oui oui comprenez voilà ouais tu auras du bolo bon non mi fawi ani se aga barala la kambe sara ouais WhatsApp ka ouais ambe ki kono anti katna chena musamba bela jirenfo bet global bon franchement aya ga baranye ne biska kuma wore ko aya jijala ale ga barka de kashimi abela quoi nyama nunu pasade ni de soro inshallah ala ga barka do mal dem bela jelano allô ale ka réseau fana mayin quoi ale ka réseau mayin oui allô salam alaikum ouais ça va yere wa ko basen bas foyti ko radio mene bi la ki wara foyti nere no ne ra émission sur vraiment na ga 5 ans yere de d'accord hakil na mene be bolo ka fo consulat datuguli ko la
Bon, vraiment, consulat ni datugu ni ko kadine yɛrɛ da hali n'u ma dayɛlɛ bilen yɛrɛ fan sago ka sɔrɔ. C'est tout dɔrɔn de don. Voilà, ne bɛ Algérie de quoi. Ah, Algérie. Awɔ, ne bɛ Algérie de. Ok, d'accord. N y'a faamu. Ok, ne b'i bila yan. Ok, merci beaucoup. Oui. Oui, allô? Oui, salut Rasmus. Oui, ça va. Ça va, alhamdoulilah, toi. Oui, ça va, alhamdoulilah. Malingaoudou. Merci beaucoup. Voilà, il va te servir Mala qui est demain. Inch'Allah. Allah kani ça va bien. Amen. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Calme, bébé. Non, confronté, aïe. Non, mais. Ouais. Il faut bien qu'il qu'on a la sonne à venir. Voilà, son mali côté de la voie. Enfin, on va quand je n'ai pas de l'occasion quoi. Ouais, c'est ça. Ok, on va faire le. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Mec, il voulait qu'à Barcelone quoi. Ah, oui, il calme, bébé. Ça va? Ouais, ça va. Fera partie de la barola. Ouais, problème faut être là. Bon, on est cardinal que depuis septembre, on est clégué le marqué quoi. Bon, jusqu'à présent, ma soro. Et Araj Ben Kadnia fini peut-être été dans là. Ne m'en a Dubaï. Tu vois, ne Barcelone ya bon. Ne un artiste tamon quoi, ne artiste chamangé. Moi, j'ai fait plein des artistes. Américains on va là. Ntaro ni be Nelidon. Ouais. C'est un Américain. Ouais, madame. Nelika Touriam, Barcelone ne repmbake. Atete mon. Wallahi. Amwanga Dubaï. Hein? Ne mwanga Dubaï. Nel avec 50 cents. Nya kuma fi na peut-être mo me Barcelone ou chama mendon wan. Nte fa kan ntoko fo parce que nte fa kan ntoko fo quoi. Ouais. Mais ne cartinina que le 1er septembre. Au 6 ans. Ma sœur, mais ne ka papier même moulo de. Alhamdulillah, ne ka papier même. Il te ka faire mais ne soro coronavirus ko dona là quoi. Tu vois? Bon, jusqu'à présent ne que faux 1er septembre pour 6 ans ma se kaso. Alhamdulillah, papier ko problème tene là. Mais ne Madrid wele, olu va faut machine chena. Des trucs comme ça. Ne a fini na ne mon perdu un contrat pour la plus de 24 000 euros là. Subhanallah. Ah? On a Dubaï. Bon, surtout rappeur français, mon français, il n'est artiste, mais France, nous chamaïa, mais faire photo parce que on me dit à vidéo là, mais faire donner dans son groupe ouais, groupe B. Bon, je sais pas, mais c'est au groupe sur tout maintenant quoi. Ouais, mais après. Parce que la dernière fois, la dernière fois, notre quoi. Ok. Eh bien, ça tu m'as wasapuka. Donc on la groupe groupe bien anta dogo. Amba siga kama pa on sigile ma kama. Bon ne ko ne faire passer jena ne ko ni tena ne kunta mais l'autre jour me nervera ere willa parce que mo ko benga fena. Alisa ETV kanali. Alisa ETV kanali. Artiste ou ben kan artiste ke. Parce que ne pas do no fait kananoué. Mais jusqu'à présent, on ne pas bouger à cause de ça. On peut laisser passer bien. Comme ça, on ne peut te laisser passer là. Il y a un passeport, ils ont fait. C'est tout. Moi, je passeport de là. Ah, voilà. Maintenant, si on est mal là, on est content qu'on avec tes. Il était dans la clé, depuis où la mar avec Wallahi. Mais mas aïe. Mais al ça. Al 6 années avec le 1er septembre jusqu'à présent. Maso. C'est un dollar. À global, là. Depuis la caninda, ma avec Wallahi, ninga tunga che depuis wula marabeke. Marabeke depuis ma delgarabeke mais ne quel premier. Faut si la n'intradro même mana. Mali conseil en Barcelone, il vous le téléphone ta jamais. Il peut barra de blacata. Téléphone il peut non à c'est gagné fois. Malin dia rekra tusukashi. Consulat beka datu ko mo ko la consulat beka fermé. Voilà. C'est pas la peine. Ok, Mibla, merci beaucoup. Merci. Aïe, vous que WhatsApp pour sans fait quoi? Aïe, vous que WhatsApp pour sans fait parce que now vous qui appelle normal lamba tigé d'inte c'est gata quoi. Ok, merci beaucoup. Ok, merci Koro. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ali Bounet. Ouais, ça va. Somoro. Bas faut être avec.
Kore basitila. Non, bas foi été alhamdulillah. Ne vele appel vidéo de l'arrêt. Voilà. Bon, ijo. Non, c'est bon, il va continuer quoi, il va continuer yam. Somo. Bas foi été hier. Kore basitila. Non, bas foi été, que raj men be bolo. Ibe tesiri minna awnye ambe do keye. Ouais. Ala ka sini kena dima quoi. Amen. Ye mali de nyumande. Amen. Ala ka jugu ala ku I deseila. Amina ya rabbi, amin. Kuma verete ne Mamadou Konte koni bolo ka do ku ye quoi. Inshallah ala ka do ke anga do ke mali bela jele inshallah. Amen. Anga la nyini nyeminya ala ka sabati. Amina ya rabbi, amin. Ala ka kena de ambela jele ma. Amin. Ala ka garjugo foni. Amin. Ni ngungoye abe malembe de dala mo mi wuli lawo ima wuli o dondona abena se ima quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, odo ngo nkiwele ka ifo. Ouais, merci beaucoup. Ni baradia. Mbe bron nemuru be ko hawa ko ita. Ouais. Abela tele. Betlo. Merci abune haram. Merci. Ouais, kro nyeta de mais attends, il y a un gars qui parce qu'il y a connexion moi. Ah ouais, donc vous venez les gars appel vidéo là, ouais. Allô? Allô, Somo. Bas oui, alhamdulillah. Ah bien, amba ou dema ou ka barala, ambe to o ke ala ka pela jilenoga. Amin. Rendez-vous benere bolo me na ma daile were de katne. Ayen kono une seconde parce que nous tunya appel wifi activé, c'est pour cela que mon ka velele ke appel normal comme quoi. Ayen kono doni. Ouais, allô. Il va continuer ça. Allô, oui, trouvé na. Ouais, appel te don tugungo. OK, ngo. Rendez-vous benere bolo me adatule wode kafsa nema ka ne ka rendez-vous ka line wode kafsa nema. Ah, tétém. Pour que beta ka nyanabo. Ouais. Ibaro ne benge tunganga ta semaine passée Malla. Ouais. Aka passeport ou ya ke muso de quoi. Ou ya sebe aka ko muso de do aka passeport la. Comme muso de o chama mbeo. Wallahi, comme muso de do après avait reterti de la ou ya sebe papier inka ko avait reterti la mais ou ya ka date de naissance que 1996. Allahu akbar. Obise ka fama ya chuga jumen. Non, t'es femme. Ambi doa de ke ala ka demetoro sino ambe ka wuli de ka barake ya u kelen se ka barake il faut qu'ambe de ka wuli ne kon be mu nyina u fe ne koni tambe ne bolo il faut que anka yala faye nun de kono ka mo ka ko chama ira mo la quoi mo chama be u te son ka ko c'est pas bon fana mai quoi Nambora ka anke kelen sisa bara imbe no wasa. Ouais, c'est ça. Inch'Allah pour le Moutala. Merci beaucoup. Merci. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Mounou tu ka weleli ke appel normal la desanya fermé parce que tu a fermé mais tu a fermé romina wifi ta ton activer l'entundo. Nya fermé complètement. Ibe weleli ke WhatsApp tout ronde ka. Yeah, ouais, koro abedi ça va? Alors, arafu tu ka sawa? Ouais, pour bachiti la. Eratlena ani bara. Ah, bébé c'est ka weleli ke giga hakilna fo. Ouais, koro ambe kila me ouais. Ambe anti carte nina bro mamuru bela dilen ko. Betlo bala. Ne Ibrahima Garide do. Ouais, il trop bien. Voilà. Comme carte nina ko mo be ka négliger. Ouais. Carte nina dabora ku kele min kama. Ouais. Mo kana munu katabla yorosi adabora de. Maliya umbe boli min ke kata tungana ka fu siro sena. Ouais. Adabora odoron de kama. Ouais, d'abord de kama. Voilà, ni mo mi nya famu ya ika wuli ka jo ka fara anti katina mo ka anka ni ko enkele ka bo ansena. Ni mo mi ma famu ya ni yisigi.
don dɔ la a bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen da k'a fɔ hali ni tun y'a dɔn. C'est ça. N'o dun kɛra a tɛna réparer tuguni. Non, a tɛna réparer. Et puis an bɛ min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye. U tɛ foyi fɔ anw ye k'a bɛ don anw kun na. Ko passeport biométrique ko a tɛ se ka dilan ni carte ɲɛna de ma don a la an tɛ sɔn o ma bi. Non. An ma sɔn o ma sini. O kuma in ye nkalon de ye quoi, kuma in ye nkalon de ye. Voilà, papiyew de dilan Faransi yan nɔ bɛɛ b'a d'a ma de. U tɛ hali ɲɔgɔn ɲɛ sira la. U yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ carte ɲɛna a daminɛ cogo ma ɲa. Et puis hali an bɛ don min na bi carte ɲɛna a bolo kelen de don. N'u y'a ni passeport fara ɲɔgɔn kan passeport tɛ sɔrɔ ni passeport ma sɔrɔ aw tɛna se ka taa tunga na hali minnu bɛ tunga na ni passeport t'aw bolo aw tɛna se ka baara kɛ pour que ka mɔgɔ lawuli Afrique tuguni ka na n'a ye Europe kɔnɔ. Oui, c'est vrai. A dabɔra nin dɔrɔn de kama. Oui, c'est ça. Et puis nin kɛlen Mali ɲɛmɔgɔw u ka da la k'a fɔ anw bɛ sa de. Mais k'a fɔ saginko kɔni ni passeport ni carte ɲɛna kɔni ma fara ɲɔgɔn na o kɔni tɛ yen dɛ. Non, o kuma tɛ yen. An bɛ sa de. An bɛ sa de ka ban. K'a fɔ anw ye nin ko in dabila tant que carte ɲɛna ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔni ye nkalon de ye. Oui, c'est ça. Kana kuma ne yɛrɛ bɛ carte anti carte ɲɛna groupe kɔnɔ. Et puis a wulikajɔ foyi ma kɛ n ko. Et puis a tɛ dabila dɛ. Non, dabila cogo t'a la. U ka n'u néglige. N'u y'a négligé Mali kɔnɔ n'u ma décision ta k'a fɔ a bɛ taa assemblée de la wa a bɛ taa a bɛ ngalon anw ka papa ka to la anw da ɲɛ dɔrɔn a ka bɔ a la de a bɛ don a la don min na a ma taa assemblée kɔnɔ. Non. Ni hala taara n'a hala sɔrɔ ko tiɲɛ de don k'a taara assemblée kɔnɔ u y'a wete su fɛ de mɔgɔ ma bɔ a kalama. Voilà, c'est ça. Voilà, n'i bɛna sariya sigi jamanadenw kun na i ka kan k'a yira jamanadenw na de fɔlɔ yanni i k'a sigi i ka taa vote kɛ fɔlɔ ni jamanadenw hakilina donna wagati min na aw bɛ se k'a loi ta. Mais k'aw dogo ka taa luwaw sigi mɔgɔw kun na n'o nana kɛ kɔlɔlɔ ye tuguni aw bɛ o ko négliger k'aw bɛ tubabu sago kɛ. N'u ma carte ɲɛna ni passeport n'u ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na. U ka fanga ye o tɛna laban de. Parce que n'i y'a ye tungaranke wulila ka IBK gɛn carte ɲɛna ko problème dɔrɔn de y'a to IBK gɛnbagaw ni tungarankew faral'u ka taa IBK gɛn. Et puis ni ninnu fana m'u cogo don u ka carte ɲɛna ko ye u ka sen Mali dɔse ko la. Ni u gɛnbagaw wulila don o don anw tɛ to ko dɛ. An b'u gɛn de fo ka bugurujɛ fiyɛ u kɔ. Merci beaucoup. N bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta encore. Ok. Basi, assalamu alaikum. Oui, allô? Ouais, allô? Ouais, avec ça va? Pour le bâti, Anbara. Ouais, alhamdulillah. Ne bɛ kɛ wele ka bɔ Allemagne. Allemagne, ouais. Avec du cross. Kan jumɛn de bɛ yen? Ouais, dɔɔni alhamdulillah. Kibaruya jumɛn de bɛ e bolo? Mɔgɔw bɛ k'an kɔnɔ quoi. Bon, vraiment, ni carte ɲɛna ko ye ni tɔɲɔ tɛ fila ye maliyɛn den bɛ tɔɲɔ sɔrɔ ni carte ɲɛna ko in na. An yɛrɛ bɛ anti carte ɲɛna fɛ bi an b'a fɛ sini. Bon, ne bɛ proposition fitinin min kɛ. A ka di ne an ka lajɛ ka Europe maliyɛn bɛ Europe dugu fɛn fɛn na an bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka dɔn kelen choisi ka taa consulat minɛ an bɛ taa loger ye yɛrɛ n'u ma bɔ ka ɲɛnama fɔ an ɲɛna an bɛ yen minɛ a kana bila. Non, yen minɛ ni wajibi de n'an ma yen minɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ an bɛ ɲɔgɔn musala de ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na o ye sur place ko de ye. Mais malien b'i sigilen de to kanton ka so kɔnɔ ou bien WhatsApp kɔnɔ ko ka ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ wuli de ka engager ka kɛlɛ yɛrɛ de kɛ 100%. A tɛ ɲɛnabɔ dɛ. An bɛ jogi an bɛ sa ko wɛrɛ bɛ wola kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ tun bɛ k'i ka hakɛ de ɲini e tora a kɔnɔ ou bien i jogina kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ mais nin dɔrɔn de don risque de bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la. Ouais.
Exactement. Mali autorité an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ma pere an kama dɛ u bɛ ka essayer de dɔrɔn ka galon tigɛ ɲɛna ka nin ko nin bila ten tɔ nin ko nin tɛ se ka bila anw tɛ se k'o bila n'u b'a fɛ k'u sigi anw ka dahirimɛ de kan o tɛ se ka bɛn quoi o tɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ anw ka hakɛ passeport de ye a bɛ di o ye wajibi de ye a bɛ di mais an bɛ wuli ka jɔ de k'an bɛ wuli hali bi anw ma tila o hali ni ko bɛ ɲɔgɔn na anw y'o de fɔ Sidiri ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛ dɔrɔn Lion t'a ka datugu fɔlɔ Lion t'a ka datugu surtout Faransi ye Lion t'a ka datugu anw minnu bɛ Allemagne a ye Allemagne ta datugu Sidiri Europe ta bɛɛ de ka datugu n'olu datugura waati min Europe bɛɛ bɛ wuli ka ka ko ɲɛnabɔ Nations Unies la n'o kɛra kɔlɔlɔ t'an sɔrɔ tɔɔrɔ t'an sɔrɔ parce que i b'an respecter i b'an bonya i b'an ka sariya i b'an ka hakɛ i b'a di mais n'an sigira k'a to siraw bolo kan parce que siraw bɛ Faransi de bolo n'an sigira tɛ ɲɛnabɔ siraw bɛ Faransi de bolo bon an ka consulat n'an ka ambassade fɛn fɛn bɛ yan i bɛɛ bɛ jɔn bolo i bɛɛ bɛ Faransi de bolo mais n'a donna Nations Unies bolo ka bi bandaw b'a da fermer Asum b'a da fermer Motariwan b'a da fermer n'o kɛra maliyɛndenw bɛ tɔnɔ min na diɲɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko tiɲɛ la ko an ni nin manga an manga ka nin mɛrɛtɛ fana an duralen dɔ Sidiri k'an ka sɛbɛn sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ wolo sɛbɛn yɛrɛ t'i la n'i ye maliyɛnden ye i duralen dɔ ka passeport sɔrɔ en tant que n'i bɛ jamana kɔ kan ambassade yɛrɛ de kan ka wuli k'o kungo ɲɛɲini consul yɛrɛ de kan ka ɲini k'o ɲɛɲini wolo sɛbɛn tɛ e la e dun ye maliyɛnden ye donc an yɛrɛ b'a démarche kɛ olu de kan k'o démarche kɛ ka sina ka fɛɛrɛ ɲini ka wolo sɛbɛn na ka na n'a ye ka fɛɛrɛ ɲini ka carte consulaire la ka na n'a ye ka fɛɛrɛ ɲini ka passeport d'i ma i tɛ se ka to jamana kɔ kan ko passeport t'i bolo i tɛ se ka to jamana kɔ kan fana k'a fɔ ko carte consulaire t'i bolo mais n'a tora Faransi bolo kan Faransi bɛ k'u ka intérêt de ɲini siraw mɔgɔw bolo siraw ye jɔn ye anw de don an jamana minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko siraw anw de ye siraw ye mais jɔn de bɛ k'an coloniser an fanga ye jɔn ye an ka nafolo ye jɔn ye Faransi de don bon en tant que n'an bɛ Faransi tigɛ kan an bɛ tɔɔrɔ an bɛ ɲani mais n'an taara siraw tigɛ n'an taara Nations Unies tigɛ kan bi n bɛ n kali Alahu subahana taala Faransi tɛ se ka foyi kɛ papa a tɛ se ka foyi kɛ foyi voilà mais an m'an kunnen don a dɔn ta an k'u fermer fɛn tɛ ɲɛnabɔ Europe kɔnɔ an bɛ taa Nations Unies na banna maliyɛnw ka wuli bilahi Arasubɛn Kate Mali ɲɛmɔgɔw filɛ u tɛ maliyɛnden yɛrɛ de fɛ u dun b'a kalama sutura dɔɔni min bɛ Mali kan o ye aventure de mɔgɔ si tɛ a ka ala deli tɛ k'a ta aventure la gɛlɛya min bɛ aventure la mɔgɔ tun taara aventure la i b'a kalama mais mɔgɔ si se ko tɛ bon an minnu bɔra nin ye an ma mɔgɔ ta an ma mɔgɔ faga bon Mali ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka u sigi an ka dahirimɛ de k'an mako sa k'an ta tiɲɛ nin kɛlɛ n'a ma ban Europe ye an bɛ taa ban Mali la hali n'u y'an ta ka taa n'an ye Mali la u ma sigi ni min ye o de bɛ kɛ Mali ye jamana min ye Arasubɛn Kate c'est à dire soit i ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ fantanw ta dun ou bien i ka marifa ta n'o tɛ ici sɛbɛ tɛ dɔn oui c'est ça bon an kɔni nin kɛlɛ nin an bɛ to a la de an tɛ se k'an sigi k'o filɛ tan to Mali an ka wuli dɛ sinon autorité ma pere an kama merci beaucoup voilà merci voilà d'accord merci okay, ciao voilà c'est ça allô allô salam alaikum Arasubɛn Kate wa alaikum salam yire somɔgɔw Espagne kaw don ne muso o Espagne Barcelone ok d'accord o basi tɛ i b'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma ka carte ko in de kan wa ouais an b'o kɛnɛ kan voilà parce que i b'a dɔn komi maliyɛn bɛɛ degunnen bɛ carte ka sababu kɛ carte ko min ye bi tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra degun yɛrɛ de ye mais ne t'a dɔn consulaw yɛrɛ de bɛ yan ka da kun min kan k'a fɔ ko u bɛ yan jamana kɔnɔdenw min kosɔn ni olu majorité passeport t'olu bolo olu yɛrɛ la baara ye kun jumɛn sa u yɛrɛ k'i sigi k'i miiri o la kɛ voilà baara t'u la yan c'est pour cela que yen ka datugu a ye fɛɛrɛ ɲini dɔrɔn fɛn min ye Espagne ta ye a k'a fermer an mago t'a la baara ka k'a kɔnɔ en tant que n'an ka passeport de ma di kuma bɛɛ ye nin de ye kuma in bɛ ka munumunu ka taa yɔrɔ ci an ka laɲini tɛ foyi ye proposition 2 ta anw bolo kelen dɔrɔn carte ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na a banna nin de anw ta ye anw tɛna laɲini 3 4 ta o ye ngalon de c'est ça voilà mais ne kuma fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la est ce que groupe dɔ créé le bɛ Espagne kɔnɔ a bolo wa ça fait longtemps groupe b'an bolo groupe min b'an bolo a bɛ ban de hali ni n'aw ka conseiller n'a ka d'a ye ka intégrer groupe kɔnɔ ko a kana ni numéro ye an b'a ladon groupe kɔnɔ o t'anw ka décision sensée voilà parce que i b'a dɔn ne bɛ centre mineure la Arasi mais ne n ka kan ɲɛf'i ɲɛna i b'a fɔ ko vraiment
yɛrɛ mɔlɔ la ne yɛrɛ filɛ bi ne filɛ yɔrɔ min bi maliyɛn a maloya bɛ ne la ka sababu kɛ Mali passeport ko ye. Ouais, c'est ça. Mais ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ne filɛ jamana kɔnɔ sa jamana fɛn bɛɛ bɛ ne bolo mais ka se ka taa Mali la dɔrɔn passeport nalen k'a jɛ. O m'a faamu. Ara an ka balontanan caman de bɛ yen min mago sara ka sababu kɛ ni na ni passeport ko ye. Parce que i bɛ ko balontan min yɛrɛ fɔra ne tun bɛ kubu fɔlɔ min na ne bɔra kubu de la ka sababu kɛ passeport ye. Voilà est-ce que ne ni e tun bɛ ɲɔgɔn kalama fɔlɔ donc ne b'a caman de kalama ne b'a caman balontannaw bɛ ne wele sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ ne wele waati caman k'u ka cas expliquer mais i tɛ se ka bɔ ni sɔrɔdasiw kumakan ɲɛ parce que ka d'a la ko ka ca wallahi. Ka ne yɛrɛ bɔ kubu la dɛ ka ne yɛrɛ bɔ kubu la a sababu kɛra Mali passeport ko de ye. Bon o kɔfɛ tuguni ne nana kana u nana kana fɛrɛ ka sɛbɛn papier di ne ma mais bon o la sɔrɔ ne ka balontan ko o tiɲɛna déjà ka ban ne ka école ko ni fɛn ko bɛɛ ɲini ka ban papier ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka di ne ma sa ne ka papier date kan ka ban ni 2021 kɔnɔ no o y'a sɔrɔ passeport ko ma ɲɛnabɔ parce que ne ka mineria ko banna déjà ka ban o ne ni papier tɛ bilen ni passeport tɛ ni foyi tɛ a bɛ komi n y'a ta par zéro de. Oui c'est ça. Bon non mais le problème est fo Malien yɛrɛ de fɛnɛ ka wuli k'an dɛmɛ an fana ba minnu bɛ Mali la ye an bɛ ka wari ɲini ka taa doli ma olu yɛrɛ de ka wuli Mali kɔnɔ ye k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama ko wɛrɛ tɛ k'a kɛ dɔrɔn u denw n'u u dɔgɔninw n'u balimakɛ minnu bɛ sɛgɛn kɔnɔ Malien yɛrɛ ka wuli k'an dɛmɛ ten sa dɔ kɛra. Merci beaucoup n bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta y'a faamuyara inchallah voilà. Malien an y'o de fɔ an fa minnu n'an ba minnu n'an kɔrɔkɛ n'an balima n'an sinji minnu bɛ Mali kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen mago b'an tɔnɔ de la mais mago t'an yɛrɛ kunturu an toliya ye mago t'o la mago b'an tɔnɔ de la n'o tɛ bi an bɛ waati min na komi bi an faw b'a kalama ni gɛlɛya b'a kan an baw b'a kalama ni gɛlɛya b'a kan an sinjiw an teriw Malien bɛɛ b'a kalama bi anw bɛ kɔlɔlɔ min ni tɔɔrɔ min kɔnɔ tan bɛɛ b'a kalama. Oui bonjour Abel ça va? Salam alaikum. Italingaw do tɔɔrɔ tɛ. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa grand. Ouais Abedi kibaruya jumɛn de b'e bolo anti katina ko la? Allo? Oui allo n tulo b'i la. Ouais grand vraiment de bɛ ka anti katina na jɛla vraiment ye min fɔla tan de kelen t'a kɛ la. Ouais. Vraiment la cool a ka di ne yɛrɛ minɛ vraiment k'e fo k'e barika la. Inchallah ala ka kanu to merci beaucoup. Vraiment Aïssa courage ta jamais te ka ko il est courage ta quoi. Non découragement zéro kana siga o la feu. Vraiment an bɛ ta de fɔ ala k'e dɛmɛ ala ka sida ni kɛnɛ a k'e bolo mɛn ka baara la. Amin. Vraiment il va foli de tun dɔn. Merci beaucoup mena mɔgɔ wɛrɛ ta merci beaucoup. Merci. Voilà Malien on y'o de fɔ ye c'est dire on appelle do donna quoi. Oui allô. Oui. Salam alaikum. Wa salam yere. Nimbi kere fo fa ko. Ko basti. Basko et alhamdulillah. Ibe ka lamini ke min o fa ko. Da ara jojo. Ne ibe Sidibé ka bo Saint-Étienne. En fait ambe ke ka émission suis trop. Ouais. En fait ne réactif mo Lio Konja il faut ka datu de. C'est toi mo bo drone de la. Parce que mo munum be o kafalen do yara lendo. Ouais. Am ga solution bila jilenge pour que Lyon tan ya be se ka datu ko coga mina sinon ante froma foi soro. Voilà am go bala o de ka datu yere. Voilà no ma datu foi tena nyana bo déjà parita ko ni fen voilà fo dailele o dailele kuma ko ni te. Aye o ko ni kuma te parita ni go bo daile ngo kaba ko de do. O do anye Jabira Lame ale be kam manamna kuma o de fo me hal bi ambala dire duro ala ga hamina ko bila jile no ya me malien ko ye femminye français ma ka gele yere. C'est ça. Mais am ban jida to ya be la ala ga hamina ko bila jile no ya. Mina ya rabbi mina ya. Kala nyino bila jile sabati. Mina. Ala ka jugu la malo ya. Mina. Alors merci beaucoup mbibla ya ko mo kaja. OK, merci beaucoup, merci. Voilà, ambe ko de fo ye c'est dit amansa ambalma munu be Mali kono. Tiens kelen de flatter. Ni ngira fɛn banka i mago t'a la i ɲa b'a la ala ma don o don an bɛ kule an bɛ nin mankan in na mais mago bɛ mun de la a ye wari ci kɔɲɔ bɛ a ye wari ci denkuni bɛ a ye wari ci an mago bɛ malo la an mago bɛ nin na o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la k'i ka sɔrɔ baara la i bɛ baara kɛ cogo jumɛn de la passeport tɛ e ko e bɛ se k'o baara kɛ yan mais pour que ka wuli ka kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ an denw sɛgɛnna an dɔgɔninw sɛgɛnna an balimaw tɔɲɔna i mago t'o la de awa n'u y'o fana organisation daminɛ i b'a fɔ de sisan mɔgɔ minnu tɛ baara la olu bɛ k'u ka hakɛ ɲini baaraw tiɲɛna i tɛ si so kɔnɔ n'aw tilala k'a fɔ tugun ko olu ka nafolo cɛ o ma a bɛ ɲɛnabɔ cogo t'a la o
Yaya. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, Abidi Kouro. Comment c'est? Bas Fouete, ah oui. Bas Fouete. Ah ouais, quoi, je me dis pour l'anticartina quoi là? Vraiment, respect de Kati, vraiment, il parle là quoi. Merci beaucoup. Vraiment, mais ce que Marie autorité de quand on boit quoi bon, on est sénégalais, on est ivoirien, on est belge, on gagne quoi bon, Mali passeport ou quoi. Ah. Ah, ya on bo chaman vraiment, yeah. Voilà, ne yere budon utarata kana ne sigilen soro bon, ne ka do pembe kyalen do bon, ou be ka irane no wakati be quoi, mais ndisa ka fuita la quoi. Non, et c'est fait moi là, et c'est foi ko lula, foni bagara lula, olu noter quoi. Voilà. Voilà, dimi bena ugo asurli te foye ko uba foto nyoko nyengo numa kuba dron ko kata dron ko be singa soro quoi. Ouais, kalaje. Vraiment uba fo fambe fe ko numa kuba dron be ni makata do be singa ta dron uba afekara ti ma uba di ma bi rafem be nyana bo nae ko. Malien de ta soro, ye malien de bali passeport là, à vrai dire. Kasabu ki comme malien be bo, kasabu ki ko mbeta na folo nyini. Neche Mali. Nyore fambe kaba ko la mara nyona sa. C'est dire ko imbe na laba mina anta donde. Mais an kanga minka an bo donc. C'est ça. Vraiment ne dabari bere bana ko. Am segelen di antro fembe an ko beke an zaka passeport ni ka bon ou carte na passeport ko bo nyona anga lafia. Autel la fie ka o dalen tore abe wuli de ka engagé pour que ka koke komi mbisi ka to ba kala nyini so. Oui. Voilà. C'est ça. Non, pour l'info ta an ko ni ambe de bulsa quoi parce que akara mali ko men be yawo ambe de buli quoi pour que ni ko nga banda quoi sinon nani no ko mon banda quoi mo chama de do na de fa dondo. Mo chama be ka yere fa be comme be ndaro fa be est-ce que telle ngodo ya yere fa tala ma mère. Yeah. Si, allez que la foja quoi, comme un quoi. C'est ça, yeah. Donc voilà, si ni la ambassade na quoi, mourou de kala filembe ou be quoi, on papier d'atibana passeport pour quoi. Ouais, c'est ça. Ne yere bengeden do taramballa, allez au kaba, allez bi ko tiraba ko sojo atara vacances la rabita ta passeport ta papier d'atibana abe plus de 1 an man assurance quoi. Non, ni meni yere tu ko ni ka tamalla ko ni ka foko be tiga passeport ko nyana boye du ma solution sura la itari barawo. Odedo. Non, abale ale ka brigi go silimbe atsana tu ni ko mo werte en radio quoi. Voilà. Ah male wonyere magoto la yere. Iba fo na e sankele sanfla solo doro. Ni fenta ko iba fo ko mo mana kan fo la de or que c'est pas ça. Ou wale fo ko de ko danga de ba ko fe quoi. Ouais, c'est ça. Yeah. Ok, il faut le combattre en quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Maléo aya unyele parce que ne be kuma kelen de fawye. Ni no ko ambalma munumbe Mali lan tout contour la métier kelen dronde. Aya usigi ko meri dro. C'est dire har na ya soro mo menye muso furu Mali kono kanaya o kelenye. Flana ibe munde fo atelaye kanay muso biko. Sabana idme emimbe akito ya kamuso do nyini Mali kono ibe munde fo atelaye kaboy kana iye muso minyini asigilendo iko mais lutu usigi kimiri ebe geleya jumendela ebe souffrance jumendela ma chama do na ne ka 24 ya am muso be Mali kono mais am manso be kan sigi ka fo ankana mais ambe ta chuko jumendela ta chuko de bambolo we de ni passeport bambolo ta chuko de bambolo o yoso ambe bara la fem bambolo ka sega nga avion bieta pour que kata Mali kono ibo ta chuko jumendela kata o kelenye fulana e jumetu anyama anto ya kamuso munu nyini Mali kono tu olu ba ke mankanya anye sankele sanfla ketu iba fo kono kwankana ko waliden do re sigile mbanko waliden min sigile ndo anko olu ba do flambe gele mi ngonwa ito nyini ko nyanyini de iba fo de ki kana ko muso biko parce que Mali nya ka jana tike bela be kabla muso ko de nyi Mali nya ka nyana ma bela be kabla muso ko de nyi muso kodu mo ti ka jana muso ko e petit affaire de ça muso ko e petit affaire de parce que amba fo de ko ambe jande da alanye ko pour que anka furu jona ka den soro jona o yen galonde o de halbi sayamana ni sayanana muso dona sumina o sukele na ote nyonye ibesa me amba fo koka muso furu ku to kofe no lu tora kofe ambe gira mina jamana koka o beka fo masa o ye me masa o to ta en consideration ibetla ka fo ki pine ya ika muso do nyini Mali kono eba muso nyini Mali kono e ka bara na chin ube seben ko na emine eba kuma fu mansa o ye pour que ka wuli ka edema demasi la jamana kono o lu te wuli tuure ibe kuma ni munde ko wali den de bi ko wali den ba ale ko aw baro ale be ka visitation min kono aw baro gela mini toro min ba ale ka ito nyanyini ko nyini folo de o lu be muso ko
de lajɛ ka walimuso min sigilen do parce que olu mago b'a la a bɛ taa baara min kɛ du kɔnɔ muso dun tɛ furu ni ba ye a tɛ furu ni fa ye a bɛ furu ni cɛ dɔrɔn de cɛ dɔrɔn cɛ min y'a ɲini muso bɛ ɲini n'o dɔrɔn de fa tɛ ba tɛ mɔgɔ y'o fɔ ta kitabu bɛɛ lajɛ ta dɔnnikɛla bɛɛ ɲininka muso bɛ furu ni cɛ dɔrɔn de mais a ye cɛ ka gɛlɛya lajɛ fɔlɔ kɛ n'i y'a ye bi furu donna i bɔra fɛn wɛrɛ tɛ o c'est-à-dire aw bɛ kow filifili ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ kow ma ɲɛɲini n'i y'a mɛn bi cɛ caman bɛ yen i bɛ muso ɲini k'u to faransi kɔnɔna na ou bien k'u to jamana kɔ kan o kɛcogo la a caman bɛ yen a tɛ laban yɛrɛ a bɛ bɔ a la kun jumɛn de la parce que mansaw t'a ɲini a bɛ degun jumɛn de kɔnɔ anw kan ka an se ye jumɛn ye jamana kɔnɔ pour que ka se k'o démarche ta ye pour que a bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ mansaw t'o ɲini i bɛ mun de ɲini wari ci kana i ka fɛɛrɛ ɲini kana muso sigilen b'i kɔ muso sigilen b'i ko a y'a ka gɛlɛya de jate minɛ fɔlɔ sa mun de y'a ta bɔra kun min y'a to a bɔra kun jumɛn de y'a to fana a ma taa Mali kɔnɔ kun jumɛn de y'a bali n'a ma taa faso kɔnɔ aw t'o ɲɛɲini fɔlɔ k'o dɔn mansa tɛ mansa min b'i sigi k'i miiri ka réfléchir une minute kɔnɔ pour que k'a lajɛ an den bɛ cogoya jumɛn de la an balimakɛ bɛ cogoya jumɛn de la an burankɛ bɛ situation jumɛn de la a bɛ degun jumɛn de kɔnɔ mun de y'a to a ma se ka kana a kun ye mun de ye an se ye jumɛn ye ka se k'a kɛ i t'o ɲini dɛ i b'a fɔ ko a banna kana de i ye waliden ta k'a to i ko ka taa Faransi ka taa États-Unis ninnu mais waliden sigilen b'i ko san 1 san 2 san 3 mais aw ɲa bɛ waliden de sigilen na a ko mais aw ma cɛ ɲininka kun jumɛn de y'a to waliden sigilen b'a ko gɛlɛya jumɛn de y'a to a ma taa faso kɔnɔ i t'o gɛlɛya ɲini k'a dɔn ni mansaw minnu bɛ Mali kɔnɔ an balima minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ye nin yɔrɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ ka maa caman jalaki jamana kɔ kan i bɛ ka bin maa caman kan maa caman ka furu bɛ ka sa maa caman tun bɛ muso furu k'a to a ko olu tun t'a kɛ maa caman fana tun bɛ a to yan ka muso ɲini k'a sɔrɔ sɛbɛn t'i kun k'a sɔrɔ i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ olu fana tun t'a kɛ ko bɛɛ tun bɛ kɛ hakili ni basigi kɔnɔ mais mansaw yɛrɛ ma ko ta basigi ni hakili ɲuman kɔnɔna na an balima ma ko ta basigi ni hakili ɲuman kɔnɔna na ka ɲɛɲini k'a dɔn kɔlɔlɔ jumɛn de b'an kan degun jumɛn de b'an kan olu b'u miiri dɔrɔn mun de y'a to i mana kun ye mun de feere ɲini dɔrɔn i kana olu ka laɲini ye nin dɔrɔn de oui allo ouais allo ouais 24 heures ouais 24 de do ouais ni ye direct la b'a fɛ ka hakilina fɔ ouais i bɛ sigi ka hakilina fɔ sisan vraiment Mali autorité u y'an tɔɲɔ de ko ni na ni passeport tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na non i bɛ fara i se foyi t'a la a bɛ mɛn de parce que Malien n'i ko a tɛ fara o ye nkalon kuma de sa ne tɛ sɔn kuma ma parce que munna anw de ma wuli quoi ko a bɛ ka wolosɛ ko a bɛ ka Mali papier sécurité o ye nkalon de ye quoi jamana wɛrɛ mɔgɔw olu ma deli ka emprunté kɛ n'olu nana n'u ye Mali wolosɛbɛn ta dɔrɔn direct u bɛ taa u bɛ passeport sɔrɔ i bɛ passeport sɔrɔ parce que i bɛ passeport sɔrɔ parce que olu mago de b'a la vraiment yɛrɛ de tɛ ban quoi wallahi billahi problème tɛ se ka ban kan to WhatsApp kɔnɔ a tɛ ban kan to Telegram kɔnɔ a tɛ ban kan to kuma banbali fɔ la Sidiri sitiw kan an bɛ Sidiri an bɛ engagé de engagement ye mun de an bɛ wuli ka ko de kɛ sa mais mɔgɔw tɛ wuli ka ko kɛ bɛɛ b'a la problème caya don o don a bɛ caya ka taa de mais n'i ko bɔli ka kɛ nka cɛ bɛɛ b'i da k'a kɛ WhatsApp ye n b'i soutenir cɛ o tɛ se ka ɲɛ sa il faut que bɛɛ de ka bɔ quoi an ka kuma ban yɛrɛ de ta bɛ tila ka wele nin bɛɛ kɔfɛ o ne m'o de fɔ maa dama dama min tun bɛ yen minnu tun bɛ ka n kɛlɛ ne b'a caman dɔn bi a bɛɛ b'an ka sitiw kan kun jumɛn de la parce que tiɲɛ ye kelen de fila tɛ quoi kelen dɔrɔn de don a b'i kan bi o a t'i kan bi o e b'a dɔn an bɛ min kɛlɛ la walahi tiɲɛ de don walahi hali n'a tɛ mɔgɔ min ka a bɛna bɛɛ kan a bɛna bɛɛ de kan ouais c'est ça voilà n'u m'a lajɛ ka nin ko yɛrɛ dilan ka cɛ guerre civile bɛ wuli Mali la sika foyi t'a la non Mali ko yɛrɛ sigilen don ka carte ɲini ko ni passeport ko de kɔnɔ sika foyi t'a la n'u ye mɔgɔ se reflet ni passeport ko de nin de don a ko bɛɛ bɛ nin de bolo c'est ça nin dɔrɔn voilà ouais voilà nin de kun dɔ k'a f'i ye quoi merci beaucoup oui allo allo oui allo Rasa berkata. Ouais, ne de don min b'i kɛrɛfɛ o faga n ko min b'i kɛrɛfɛ i k'o faga allo oui allo allo mais voilà non n'i ye weleli kɛ min b'i kɛrɛfɛ o faga e tɛ se ka weleli kɛ ka tila ka lamɛnni kɛ quoi ouais comme téléphone fila bɛ n bolo quoi ouais n'i tilala vidéo la waati min i bɛ taa lamɛn quoi mais e tɛ se k'i to e bɛ communication na a bɛ ka bɔ e fɛ yen tugun quoi a tɛ ɲɛnabɔ ok n y'a faga a fagalen don quoi kibaruya jumɛn de b'i bolo anti carte ko la j'espère que i bɛ Espagne de ne tɔgɔ Numoru Keyita ne bɛ Espagne ne bɛ Barcelone mara la quoi ouais mais vraiment ne ye arabe kɛ siɲɛ 3 de foyi ma falen ne si b'a nɔ la fɛn bɛɛ b'a nɔ la quoi ne yɛrɛ ka n ka denbaya bɛ n bolo yan quoi mais
vraiment ne ara kone ali mali ko rete blé quoi vraiment non karaveki ke sien saba l'Amérique karaveki ke sien saba chogo jumena o expliquer mo ye ka fam ne trara avec sien saba Madrid ne Madrid che ne betare ne bet 2 ans do traîner gata quoi aller retour ya famia ne trara avec cherobe angara vegaro na ko camara quoi ko cheru camara quoi a ntawo tambe beama anyara avec abru sien saba asima se aresi sima se asima se kaso ya ma blaga ta malla chugo ntra consula la chien si agata chien duru chien woro mbetanga resi no fe mbetang kuga anyini ga dia ate suro nya ki blaga ta malla fene malla fe mu fina nyini ko wa ka ma registre ka ma se quoi non arabe ko ni chien saba ko dossier te la folo quoi ni na ne passeport ma bonyo na ere dossier ko ni kuma te dossier tere bolo ne ile ga pas na papier dati be ga ba ya nga dima be a fem be ya me ka ta ne woro mi dola c'est plus ali mo te million ko kuma fala ya che wi mo ko to quoi ça ra yere be fe ka Madrid considérer date quoi non akada tugu akada aba fe ka date tugu hotel akada date tugu de amma go bala akada date tugu de aba fe hotel akada date tugu de ka date tugu direct quoi parce que wi mo ko to quoi oui billahi mo nu quoi ça ne tara même fo mali ko la quoi billahi eni ga dema ya ne ga passeport dati banani na ebe munde ke ijigi e jonye ne ga passeport dati banao ngone rebe ali be kati laisser passer ko la kata malla ne ga se to ma chango meta ni mata parce que quand dema ya pe ni se jour fe bana ga se ma so ba ke non mba fe ka question do bla yenye kro e ba fe kata nyanya ni mali la o ekelenye flana e jume est-ce que Espagne nationalité de bibolo folo Espagne nationalité terrible séjour de venir ah non ti bolo ni Espagne tati bolo ni tara malila ibolo okoni ni komi ngolo la kono yerde no don koni bo fiye ka jiye parce que ba fo de yake Espagne de ba nyanyi ni yende mais mwanya ne mi ke ne be mi to ne be kata dongoro sema mo ko mbeta nu wule dro ko nga passer ni passer la faire mbeta nu be nyoye menga katina boka di we rechi media arisi sama be mba ebe anti katina kono ma katina restaurant non iba groupe o te sa iba groupe kono wa non ne ta groupe kono de mo te da bo gele ate ka ni gele bi ka ba soro ya nyanyini ka nye soro quoi parce que et sigi kalo joli ambe ni kelela ko mo ka intégrer groupe ka ni kololo be e ka esigilendo e be alla je WhatsApp ni Facebook ou de sanfe ka fo e ka solution soro i ka kola e be se ka solution soro la chukudi Espagne groupe sigilembe Espagne groupe sigilembe i ka bureau fana sigilembe ne nga limro sebe ka ya parce que waro ne be rom na ne téléphone ne bolo kwa ya be mi fe message ti WhatsApp ka ambi intégrer Espagne groupe kono abana Espagne tabe Allemagne tabe Mali yere tabe France koni ta yere kontili yere to ba Italie tabe et puis Congo fana tabe akacha quoi OK ni to ka sebe ni WhatsApp ça ni intégrer ni PS également sur le vidéo non ouais ne ka ni WhatsApp yi numéro mi file ka welele kala ibe message ti WhatsApp de ka mba fe ka intégrer groupe ka antikatina groupe ka ni yen numéro yi Espagne de don bidi Espagne président ma obi lado ni Italie de don bidi Italie président ma obi lado ni Allemagne de don Allemagne ka olubi lado ni Mali de don Mali obi lado ni France yere de don on yere bi lado c'est ça ni ketchoko ni Congo de don mo be munu bi lado voilà avec euro be la quoi c'est ça OK pour l'info là parce que tu a non Mali autorité kana nebi la sobi ni ko be déplacer kata Mali kono pour que kato nyanyini 10 ans te ebolo Espagne 10 ans te ebolo ko be tika passeport ko nyana bo Mali kono ibolo mo bolo maki kala yede yere de bolo yi kala ko fo ko jeade kano yere bo la peu iba nyanyini yande mundi ya to ante déplacer kata Mali kono kundo re bala na parce que anya ke yande akelen ko fe ya munu nyuka dépôt ke ya sisa na mabo ya consulat de be datugu ya ambassade de be datugu mais ne etara malla ebiska mundeki mu ibi bla wori bo dron de la ibi wori bo kasige imago be satugu fente nyana bo majol de be Mali kono munu tara nyanyini no machugo ya surala ebe yoro mina ibe keleke yande wala sa ika hake ki soroya parce que ya saradi saralen kofi akanga boyande na ma boyan sisa e kanga ko bela jelenke kayanta de mini mema yanta mi e ko be tanya nyini Mali kono e beta ibiti take wori chien imago tenya ni ala mi janto fana ni ga carte séjour no dati toraka ba choga ni choga masori ga passeport ko la ibe na chogo di sisa
Tu vois qu'on t'a la il y a mɔgɔ bɛ taa conseil la tugu dɔ bɛ yen e k'o don fɔ ne yɛrɛ filɛ bɛ k'u bɛɛ i bɛ dɔn groupe de kan an ka groupe dogolen tɛ information t'an bolo ni an tɛ katina ko la k'a fɔ ko an b'a dogo an ni l'État de bɛ ɲɔgɔn na an t'an dogo la an bɛ kɛlɛ min na an bɛ k'a kɛ tiɲɛ de kan dogoli tɛ place ɲini tɛ c'est pour cela que an bɛ kuma bɛɛ fɔ groupe sanfɛ an bɛ taa consulat minɛ an bɛ taa minɛ an tɛ taa tiɲɛli la nin de don baara tɛ k'a kɔnɔ a bɛ fermer nin dɔrɔn de don anw t'a dogo. Ne yɛrɛ b'o de fɔ an ka taa fermer quoi parce que i b'a dɔn hali yan ni candidat b'i bolo quoi i bɛ fɛ ka rendez-vous de ta ka taa passeport ta exploit consulat la quoi c'est-à-dire u bɛ 3 mois de 10 mois quoi i ka passeport yɛrɛ kɔnɔ pour que ka rendez-vous sɔrɔ ka taa i bolonɔ ta passeport la o 3 mois yɛrɛ 3 mois 4 mois il faut imaginer ça c'est-à-dire u tɛ baara la quoi u bɛ taa dɔrɔn u bɛ sugu tigɛ i b'a dɔn nin bɛ ye kuma wɛrɛ de ye ni maliyɛnw sɔnna kɛlɛ la an bɛ Europe kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Europe kɔnɔ n'an sɔnna kɛlɛ la n'an ye nin kɛlɛ kɛ laban na i bɛ passeport dɔn une semaine n'a cayara de une semaine i ka passeport bɛ na k'i sɔrɔ n ko sɛbɛn man kan ka ban ka kalo 1 sɔrɔ ka kalo 2 sɔrɔ maa ka sɛbɛn man kan ka ban jamana ko kan a tɛ kɛ o normalement yanni sɛbɛn ka ban o b'a sɔrɔ i ye sɛbɛn ladon sɛbɛn bɛ ban bi sini bɛ i ka fɛ ni sɛbɛn bɛ ban komi sini kura in bɛ sɔrɔ i bolo bi nin de kan ka kɛ o nka maliyɛn bɛ sigilen don e bɛ e ka sɛbɛn bɛ ban kalo 3 kalo 4 kalo 6 sɛbɛn tɛ e bolo mais ne taara an bɛ ka vi cogo min quoi ni ko ko maliyɛn ko an ye kodɔnnaw ye kodɔn bɛ yɔrɔ jumɛn sisan. ne taara tile 2 in na consulat la ko n bɛ taa rendez-vous yɛrɛ ta ka taa candidat la ko machine yɛrɛ b'u bolo ko machine tiɲɛna k'a taa 1 mois k'u yɛrɛ tɛ candidat kɛ donc taara bɛ kɛla bilen yɛrɛ. machine tɛ yen sa machine de b'u bolo hali ni machine bɛ kalankɛla bɛ yan hali ni kalankɛla bɛ faamuyalibaga bɛ yan. a mɔgɔ si kalannen tɛ. a mɔgɔ si kalannen. machine tɛ i jɔ sa ka taa mɔgɔw ta bin na dɔrɔn ka na. i bɛ ka fɛn min fɔ machine ko la sa ngalon de don sa machine ye machine de ne ka ordinateur fɛn fɛn bɛ n bolo yan i tɛ utiliser n'u yɛrɛ o. I tɛ marché n'u yɛrɛ o ne de bɛ k'u utiliser n kan ka baara jumɛn de k'a kɔnɔ jumɛn de kɛcogo man ɲi n b'o yɛlɛma jumɛn de kɛcogo ka di n ye n b'o kɛ n ko ne de b'o ka baara k'u kɔnɔ machine tɛ baara kɛ de e de bɛ baara kɛ machine kɔnɔ e de bɛ ka machine la baara machine kɛ kun ye de daba bɛ e bolo daba min bɛ e bolo daba tɛ sɛnɛ kɛ o daba tɛ sɛnɛ kɛ o e de bɛ wuli sisan daba min bɛ e bolo sisan ka sɛnɛ kɛ ni daba ye mais daba tɛ e bolo dɔrɔn k'a fɔ e ye daba dilan dɔrɔn i taara da foro kɔnɔ k'a ka sɛnɛ kɛ o ye nkalon de ye o ordinateur minnu b'u bolo machine minnu b'u bolo défaut tɛ machine ninnu na de défaut bɔ olu minnu na olu minnu bɛ ka utiliser défaut bɔ olu de la. Alassane Wenger wallahi n bɛ min f'i ɲɛna quoi wallahi n'i ye kali Alahu tala yan ta kɔni yan baara de tɛ yan. baara tɛ se ka kɛ o parce que minnu bɛ machine kun na olu de tɛ baarakɛlaw ye kuma bɛɛ nin de ye aw kana fɔ ko machine ko minnu bɛ k'u nɔrɔ machine ko la machine tɛ sa ne ka machine bɛ n bolo yan fɛn wɛrɛ tɛ n ko ne de bɛ ka baara k'u la e ni y'u tɔ ye fɛn jumɛn de bɛ baara kɛ n bɛ taa ordinateur san dɔrɔn ka na a sigi n yɛrɛ kɔrɔ a bɛ baara jumɛn de kɛ a tɛ fɛn kɛ o ne de bɛ baara k'a kɔnɔ donc n'i y'a mɛn ordinateur la baara la ne de bɛ k'a la baara o mais k'a fɔ ko défaut bɔ machine la o tɛ dɛ maa minnu sigira machine kun na olu de tɛ fɛn dɔn maa minnu sigira machine kun na kalan tɛ olu de la maa minnu sigilen bɛ machine kun na dɔnniya tɛ olu de la olu de tɛ machine yɛrɛ utiliser kɛcogo dɔn i t'a dɔn i kan ka mun de kɛ i t'a dɔn i man kan ka mun de kɛ machine tɛ utiliser n'a yɛrɛ ye o e de b'a la baara o n'aw ko ko machine ko ni Mali y'a dulon machine ko de la ko ngalon de don o de y'a to ne b'a fɔ ko prévu t'u bolo prévu min n'u bɛ se ka anw ka nin kɛlɛ labɛn sa bi cogo t'a la o non an b'u disi fara de ka tɛmɛ mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye an tɛ cɛ toléré an tɛ muso toléré min b'a kɛ i bɛ don a kɔnɔ n'i ma don a kɔnɔ bi kɛlɛ in kɔnɔ bi kan dɛmɛ sini i bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ siga t'a la de. mɛ min f'i ye yan kɔni ta non Espagne kɔni foyi de tɛ yan Espagne kɔni mun bɛ alu ka rentrer quoi u ka rentrer u ka fisa n'u tolen yan. ok kɔrɔ n b'i bila i bɛ message ci ma WhatsApp sanfɛ pour que n ka se k'i ladon groupe kɔnɔ quoi i y'a mɛn. ni ala sɔnna planta n bɛ WhatsApp ci ma sisan quoi. ok merci beaucoup merci nba. voilà maliyɛnw aw bɛ ka nɔrɔ k'a fɔ ko faamaw ko machine kuraw bɛ nalen ko faamaw ko machine minnu tun bɛ yen k'olu de tun man ɲi o ye nkalon de ye sa. aw kan'o ta en considération c'est faux o ye nkalon de ye sa machine tɛ sa machine bɛ utiliser cogo di ne yɛrɛ kun ne 24 yɛrɛ machine bɛ utiliser o kɛ cogo de la ne de bɛ n tɛgɛ da ordinateur kan ne de bɛ n tɛgɛ da n ka ordinateur kan n kan ka mun de taper n man kan ka mun de taper n ye chiffre jumɛn de taper ni défaut n'a man kan ka taper n b'o effacer ka bɔ yen n kan ka mun de k'a kɔnɔ n kan ka. oui allo. allo. Salam alaikum Maraga Fama. Abedi kan jumɛn de bɛ Anbara.
quand même ouais ne Amidou Dambélé ne be Saragossa carte mina kunda faraba kele la fo lahara jodum be groupe jumenga bon ne te groupe kan ne ika numéro le mina ka resi trenku donc be ka kele kete te groupe ka bon ne be parce que ne be ika émission ne la mais ne be I fan fait de toujours de temps o de la ne ka numéro graban kon quoi ouais o eta nyeme o te kele de be na fara combat de ka combattant munumbe pour que la kele ke ka ko labbe an kan ga munde ke amanga ka munde ke hakila o be se ka kele to mini de combat mais ebe ne lame o te combat ebe ne lame de ne be mifo ibe hakili nyuma so kono ibado ikanga minke mais ne lame ni kofe munde ba kofe e kanga munde ke ibe engagé ka munde ke e tsogo ye bada ni mana groupe de ka abe intégrer groupe de ka ibe message ci WhatsApp sanfe ambi lado mado ibe Espagne ambi lado Espagne groupe kono ne be Espagne de ne be Espagne to krefe ibe combat la ma chama de ba fo 24 ani bebe combat kelena mais ante combat la ebe ne lame de comme ibe ka radio lame tsogomi mais eni animateur te barakele non journaliste mi be ka combat te barakele non. Merci. Boy, ben là il est Espagne groupe kan ne fana ba kele la amana vili du mais ne be ta problème foi ta mbila do Espagne groupe kono ibe message ci ibe message vocal ci ma WhatsApp sans fait kinki la do parce que ne fait ka message ka cinkunga donc ni ka message so do mbi ga numéro transféré Espagne président ma ayo bon donc mbe message blé ma si c'est yame ouais problème foi ta yame voilà merci voilà oui. Merci beaucoup merci oui. Merci oui. Oui, allô? 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 Oui, Abedi. Ça va? Quand tu viens de Bara? Razvan Gadela. Oui, Nedelo. Ok, ça va? Ça va, alhamdulillah. Abado, dobe ka weleli ke. Anti katina mo dobe ka weleli ke, mais ka weleli chogo ima famu quoi. Na obe weleli ke. Now you appel lancé droit abayira ka fogo nebe appel là oui vient vrai que be appel là mais il be continuer de ita tige be continuer de souvent abesika ke abe beni appel mi be o bantola la mbita mais ni e a lancé droit ni appel lancé droit abayira ka fogo nebe appel là droit iba tige o ba sura hari ga appel ma do yan follow ate hara chale yan follow mais ba message de soro ngarona teri kan droit ka foko way ki ka appel absence nana mais i ga appel ma do ya appel fem bena bebe ka nyaba bela kelenkele mais obe ka weleli ke parce que munu to be ko mbeka kuma no ode ibe ka weleli ke to no lui appel lancer droit ate sonne droit abayira droit ka foko mbe appel la droit olu ba tie quoi non do be ka weleli ke sisa ni appel nanya bala mais toujours mbe appel la ibi to de la ka continuer abeta beni appel do bantola pour que ka segata mais ni e appel la don droit ka tike e te segata o awa appel fana te si antugun quoi on appelle Tessia mais ne pas message sur fin kan quoi ya ah ouais koro ego chugudi ouais mbi wele ka bo Espagne ouais voilà ça ne niga émission ye fin ça fait vraiment clair ambala fo ada nyem bora ka message ci ma sang quoi ibenga numéro di président m'a bien ajouté pour l'info itala voilà clair flene vraiment ambala mais iwado anga somo ko munumbe malla lu fana kanga wulle ka ndeme kelena ouais Mali on te sega on fait que keleke kuto Mali kono iba ke Mali de kono meya yanta wajwale mbambela jelenka kelenkele pour que ka ke yanta ya on sera ka munde ke ya on sera ka munde ke Espagne Italie on sera ka munde ke Italie Allemagne on sera ka munde ke Allemagne France on sera ka munde ke France c'est ça la question c'est ça Mali on kuta ke Mali mais on ka munde si voilà forme yara donc ebe message qui m'a pour que ngase gela donc pour l'info itala nit la biga numéro de président yame ok merci beaucoup ouais. C'est ça oui allô allô ça ne niga émission ye ouais ndlote ni na kosobe quoi ouais allô Wa salam ayren Nebila Drekila ouais il voit krota doni ngam wodi be ki lame oui gon antlobi mon kana André la jaraya ko sowe ouais merci beaucoup courage mende be bolo anti kartina kola bon ne koni ne ba fe ka adonde ani munde ke pour que kan mériter quoi
anye munne mais est-ce an sera ka munde ke pour que nin kana soro ne fe anye fenchama ke manifestation nun dronde anye fenchama ke ere dongo ebe fembe ebe kuma fuite ma femme oui nebe kuma mais nebe kuma indoronteo baraw dibe bara munun kanga ke mais Italie aw ye munde ke Italie pour que aw kana nin kololo insoro non nete Italie nebe français yande ebe français yande bon français aw sera ka munde ke pour que ka kisi nin kololo im bon antagara manifestation chamana yani kololo koni ka damina an yere ma foyi ke me kololo ndamina len ko ka ba an willa ka jo antagara manifestation chamana ko mali tese ka fo kuma an kun kan me koni juste ou pas dro ka fenke femin ka dawnye bon avec comme dro ya abandonné dro ha me femin fa ngo bon o ko fa kanga munde ke pour que ka se ka don ka fo ko fanga ba awdela bon juste ta dora video consulen dronde en 4 minutes drone ne koni fe en 4 fana minutes mais muna halbi yembe ka baraki bon antara signé folo la o ko ubena alla donia na ko kera choko mina bon jusqu'à présent ama ne koni ma résultat so oui ebe groupe jumendeka nebe groupe be ka nebe telegram ka voilà bon Lyon Consulat de ça ye jabu dia o lugo kono ko fiso de be ka bon mali kono kana mamunun tu mara veki ke ani makura munun be ka ke ko odedo ko me yanka jabu sebe ka blakata autorité la comme autorité ma jabilike or que anu bena la de bena min sebe degré mi labo pour que kati mali autorité la e ba ci on ma folo nanya kala ka do anindi ankal la nyini ni tanga la nyini o ko fe anu mana farasira minka e bo transférer kata mali autorité la mais olu kam misaji sebe dro kati kata autorité la atarawa matawa allah a'lam anto kalama mais o donna anya weleli ke konsiliko ko fise o be ka bo ko barabi ka ke doni ko fise o be ka bo de an ko kwa ni ma fara fise ko la an na kun kera de Lyon Consulat ay fere nyini ni passeport ni nina ma fara ka bo nyona yen ka datugu iko ya message ci kata bandawma ni message tara bandawma ni e sigilen to ka fu ko hari kunu ko fise de onana est-ce que o te manamana kandanya o ye manamana kuma de an ka awa du sigilen do o kankelenka an ka o certifié féminin ou ka carte nani passeport ou c'est ça olu tarani la nyini minye ana onye la nyini minfo imake kelenyo ale tara de ko fichier ko on tara de ka foko ko yenka datugu ou passeport ni na ka fara ka bonora parce que anye dépôt de ke majoli de be ni combat kono min kan nina baku majoli de be ni combat kono min kan nina fana manyi majoli de be nina kera sabo e ka min bali passeport la ngambo kelede la na ale ko fichier amma ko be fichier la har sini ibise ka tika fichier ni mali kono ani mali koka mais abise ka boka dima mais na so erreur balade ebe passeport so o gilia ka ba mauni nyontie beka lafia beki ka nina nyini koma akadi chukomi akabo passeport la passeport ka nyini fana koma akadi chukomi alelen ka bon nina la kuma yini ndronde passeport ba par nina ba par kuma yini ndronde mais flat se ka tukunyona imanga ka tukunyona ne bo refo yesa ko nin kele adiara nyamba ka madianya ambake ka sabu ke neta ni labode pour que amunu be diaspora la kankele non te nina lie ko ke be mintenio ikabla date naissance la ke munanu ma bla mali carte international ka muna parce que malien be kanga la be mali denyo la mais ba do worité soro la jonne be dorme la bola personne mais amunu be diaspora ka iba lien ka sabu ke passeport ko ka sabu ke be siga balona onye be sugu donc avenir de la onka mais onde mogo be sa ala ma dongodo c'est tout sinon il y a on te beba bebe yebara minketa kana lié passeport la galon de la manga gaki ateke anana élection ronde kama ateke pour que ka carte électeur labo ana kunye ni ndronde c'est tout sinon yere ube ka femme yere foka foku ya ke pour que kanga papier de sécuriser galon yere non sécuriser kuma o mana kande u dasa banda unu be ka mana kande fo ambo tan considération de pas le mana fangala le tumbe dibide kono kumfin tumba ka zarrien kono male on tarata ka kenye mogo o bado ka foko gele abe ntugo parce que ale bolo gele dan tunya ale ka zarrien kono di parce que ale na fangala ale bolo ale be hera mina kono male be bo hera kilende la non o tede abe kunu kabo shinola nimbe kofe nambe fara la yoro nambe fara motare wan la yoro nambe fara asim la yoro o don ibado ka ko tigi were be malila awa tigi were be malila min to olu yede fanga were be malendo mbolo min te fanga min bo olu bolo de carrément ala aras nere be mo do ere ayere nana ayere bado ka ko malien te wa ali malien ka bamanan kan yere ali maraka foi malien kan foi ta be feme me dondola nana malika passeport ta ka bilineka problème yere kera mi yere akone mare ko malike jamana yeko
Les raisons, tiens, Babolo, Mali, tu es jamais passé. Parce que, mon ayofo, kada, kafuko, aye passeport sur ka cartinina sur parce que ate malien. Imai, bolu pana beaucoup en maku ou des passeports liés cartinina là juste pour que kanga passe carte ou des. Non. Kanga. Ibado. Mais est-ce que ni mbel do kungolo ere là. Ibado problème kelembe folombo faut détail du mot ma clairement beka famu. Iba kono bi ta kono bio beka famu. Munu mbe kata négociation nan kenga passeport soro. Mben kali Allah subhanahu wa ta'ala. Tan négocier bi passeport biométrique be labo kadima. Mais une seule condition. Ikado. On be kelemina on be tlawati me be na jiga dinga kono de. Ibo kundwa. Ibeta wali numéro do de ta ko di ema kasoro e kan numéro te. Parce que nina ko numéro ko di yo. Nina e numéro ko di yo. Numéro mi chiffre mi beta ka di ema e bi ga passeport labono e. Est-ce que ka sanduru dafale e be se ka passeport soro tuwa? Non. Awaye kelen de be bladinga kono ba soro betla la kelela. On doni jigira passeport ni nina on tlalo la me e de magosara. Jon de magosara sisa. Jon kera yere magosala. Munu be ka ta négocier ni Mali. Munu be ka ta négocier ni Rwanda. Mo min ka passeport de la na ibe ko o mo kelen ka numéro de ta kadi ema numéro be mo tambolo kelen dron de ta kany. Et non bora passeport la bébé la fio. Mais ni etara négocier. Na toro o kechogola John de mago basa e de mago basa. Na soro ye million kelen de labo ko négocier. O ko fe bien na million tan de ketu ko négocier. Carrément. Abaka ka yere de la honte de. Nebe yoro mina ni nego mbe passeport ba kelen labo bi. Sini ngene mba soro. Négocier le konito. Ne 24 mba soro sini ngene. Wallahi. Même mago tala kunyu mendela. Had na ya soro ne domba ba kono. Awa had na soro nsinji do ba kono. Awa had na ya soro domba jonjo ni intero ba kono. Menta négocier ka sababu ki I beta black kololo kono kololo mi imanga ka mérité. Franchement ouais. C'est ça. Amunu be kele kono be kele kede aw se kono aw fanga damaira. Ebe ta million mindi ka fuku ka négocier ka e ka passeport di. On million be se ka kele yi avancer ka se yoro la yoro mi a hakili tuntala. Yoro mi fana amba fe ka se. E mo kele ke pour que akabo be kunna beka lafia e beta ka foko e kere kun e beta ka foko e kele o kofe e kele de bena bla kololo kono e kele o kofe e beke dossier tani e kele avec domina ni mako jora passeport la o kofe standuru in kofe mami yere fa yere de fa de o kure ko dossier tila John de bi de me ko kele ke e be se John de ma abe négocier yoro jumetu ati négocier des passeport ni nina farla ka bonona e ka dossier nyangami ni nke chogola e ma se ga nina soro tugu donc ko be nyarabo chogo jumende la sisa donc beka ereri yere kundi yani kama were jalagi yere jalagi folo ko ouais beki yere ko shini ko etala ne yere ko ni fe négociation tene non nina dromete sara nina kungola awa nina na kunye kadi be mafu akadi be mafu e bora kata million sara o kunkoro akadi bema fu etara million fla sara o kunkoro akadi bema fu etara kata million tan sara o kunkoro imara kira kuma suliye wati jumende la mali ombe kunu wati jumende la ambe family so wati jumende la amma go be do anyere la c'est ça voilà kuro bible ya fulo ko parce que la pandémie oui allô etara fo malien bi ki sigi ki miri ni yoro la ko ebe ka komi nke dogo la o ebe ka négocier chogo mi o ni mbe kololo labambe bi jonde ka iyere maka bara nyuma tono e folo de baso I ka bara jugu tono e folo de baso to be ka langini nyini publiquement ma were kana bla kololo kono ma were ka dossier kana nogo ma were mago kana sa har kele kofe me ebe rebe ka ti mago sa Erebe kata ika dossier ton nogo e ka dossier nolen kofe to bela jelen ka dossier jelen kofe e be se kan ni jotugu ka foko papier ko gilabela e be se kan ni jotugu ka foko ko munde e bali passeport la parce que passeport ni na be fara ka bonyo na e ita négocier eni Allah taala chebe e dossier be bolo folo dossier ti bolo de bonjour allô Ciao nyo de fu na be weleli ki akana lamini ke sa na we lamini ki ante nyogo nyeko ya
aw be weleli de ke met sigi to weleli kona na katla ka fo e ka lameni ke ga mission lamé quoi ti sega ke quoi bon malé fo be kan nyoro de femme e min tari ta négocier na négociera passeport ni na be fara ka bonyo na bide mais o ko fe e ga dossier be ke togo di sisa ne bo de fo malé onyo na be kunu anafa ba audi na te kunu atono ba audi e de mago sara har ni passeport ni na farla ka bonyo na bi e min ni ta négocier ka soro fo numéro min dira ema awa e ka dossier no ra ka banko ma joli de be munu nye 5 ans ke ni passeport yi nu ma se ka passeport so tugu munde nananai ngon négociation de do munde nananai ya ke ni na folo di e bado ka fuko chiete e tara ke ni na folo e bado fana olu de filike e tara ke ni na folo e bado erreur bo olu de la parce que olu de siglembe machine kunna nga e tara ke ni na folo mun be machine kunna olu be jalaji ka e ka dossier to ngwanko bi yere bolo et tu sais boli kana tuku ka fo ko akerata eni John de bo nyana bo choko la voilà oui allô 24 ouais yene be la pile vidéo de là avec quand yene be mo nya bi la re o te quoi pas faut aider ngo mo nya bi la ngiga kuma ouais d'accord Kwara jumende be anti katina kola e ka nyefo mo global voilà bon abe amba ube fo ouais be global donc ambe abe encourager abe ka wuli anga kelenge nyoko fe ouais donc keleng andona la kaban donc anga bladana ouais voilà français dorontere etal fana ku ubumbani Allemagne ni Espagne ouais ol fana ka wuli de ko de kafsa d'accord donc ambo de fait donc ani ya mo nunu fait nunu asan salu an ku fara an bolo ka quoi ouais parce que nanyu fara ka fana kafsa quoi d'accord donc arna sur ni mo fait be je corona na ni asan salu de bolo be se ka faye donc telen amano quoi ouais fana ici. Voilà, donc on va accueillir fait. Merci beaucoup. Enfin, on y en a quoi. Mais bah, ciao, quand on veut l'appeler vidéo là, les mousseaux de me l'appeler vidéo là, mais à autre là, on va faire l'appeler vidéo là, on m'a dit D'accord. Comme un bolo de fengela quoi, un bolo de gisela quoi, c'est ça. Non problème dans la nyafamu. Yeah. Donc ala kasini kelema da ubema. Amina ya rabbi. Ala ka ukanjigi ko jene la hara. Merci. Oui, allô? Alors, Ras. Ouais. Alors, tu es quand minute. Et toi, Abdoulaye, on va Barcelone. Ah, Kuribachite. Iwaga. Ah, doni. Amigi ga mo la men ga mo woga ta jimisra fe yere ko wallahi. Inshallah. Ami ko ambi soutenir. Albi anga di alam. Albi ala kan to nyon endron. Amina ya rabbi, amina. Donc, né président ka numéro bla groupe fin sans fait ka commentaire là quoi. Ah d'accord. Oh, on connaît yana. Pour Espagne président, et Espagne président ka numéro bla commentaire là. Yeah. Voilà pour que mo ka ye donc ni ou ya ngal ke parce que mo chambe Espagne kono ko ma en cité nyon donc quoi. Ouais, c'est ça. Donc on a mis mana internet ka donc la ni numéro bla donc chamba ye yere to ka expliquer quoi parce que comme numéro ko ro mo chamanta donc. Ouais, c'est ça. Parce que groupe Espagne groupe sans fait mo chamante quoi. Donc mbeka ko kama pour que mo ka se ko ajouter à sans fait. Bon donc chama be chaya quoi. Ouais. Espagne numéro, Espagne ka présent ga numéro ku ya bla commentaire là. Donc avec voilà, il y a un espagnol là, un français là quoi. Donc il y a faut que président ga numéro donné quoi. Voilà, d'accord. Ni mo numéro contact do ibe benanga présent ni. Donc voilà, au droit. Voilà, ibe benay quoi. Attends go samake quoi. Ouais, samake de. Yeah. Voilà, OK. Voilà, odo kuno ka fini quoi. Merci à Intine Baraji voilà. Merci beaucoup mon grand, merci. Allah ki bolo meka barala. Inshallah, merci à Menyo Mola. Merci. Voilà, Maléon Outlovala, Espagne président a numéro de commentaire là. Donc voilà, on be Facebook en kamba ou demander non te YouTube qu'on a télé. Voilà. Allô? Voilà, Maléon Outlovala, Espagne président. Mimbi crefo fera quoi? Ah, ok, bro, ndala. Arasi 24. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va hier. Somo. Bah, faut être.
Mohamed no mole do abo Espagne. Espagne ni au cara bi de welela de. Ambe ga émission de la Diego am fana perelendo de ambe ko coup de la ben quoi. Ibe groupe ka. On est rebe bureau kono ere. Tete mon ka ya. Kanyome. Non, quand faut été. Ça c'est bien. Encouragé donc comme ko chaman de qui suis. Bono il va la diedro il va mugu fenge dron harbi mugo be sanjibile fana ba kan pour ko mugo sanjibile pour ko do la harni e capable bi bolo passeport bi bolo e va do sini ka passeport dati bana ese ba sura be ta sura kelen damine ni biche papier tigi min tumbe na mana otun ka tiade me c'est ça papier oluga papier ube ye pour le musoro odi ato chaman fe ya bolla kana ala kama kote quoi kelen tala kama koyo papier be bolo e bena papier ti bolo i bena papier tigu nana euro mi surtout papier be mo mi yere bolo e bena le ça il s'est là ça siga non c'est là non wallahi puisque va soro nati dogoni do wule va soro imso ato bulo be ide ata bulo be trike do ata bulo quoi c'est ça bon ni mo yo famu ga fo sabe bumbulo ka fo i jonga tu ninkela na nyana wala dongo ambe ga herado na ma nyana wodo ta be mbulo dongo wo ya bane ni wote hadama de nyaayo wote hadama de nyaay fi wala dongo maleu sisan o ya don anga nyamgo makutana chama be ka sobin wode la sisan dongo mo be frafara nyonga an yere fele ne be toujours ne pour la barrière o be ni mo be na du kono mbo sanjule ka fo e be groupe in sanfe o be ta sanfe ni wa fa dro ko ta kan dro bisenga ka numéro ta dro mbabla président ma ko bisetu mo ben ni président be contact la ni anga biro ko mo ko wati be ambe be contact la quoi wala pour am ko sensibiliser nanda ni maleu ma wuli wallahi maleu nyamgo nu luma ku fuitana non nko nyerde ba keleke Europe konana ya anyerde be consulat datu ka ambassadeur datu ka keleke ambeta tribunal la ambeta prison na ambe Europe be de datu o wajibi dia wana ma keo aw hagila ambe lafia jamana to lafia ante lafia ni kelete de awante lafia na ma consulat ni ambassadeur de datu ku attaquer ku datu wallahi ni mo de manke ante hirashi soro puisque anga mo la jemalege e ba e mo politicien o silame o ni o man keleke ni men ka ko be na tinya dro be kele dam dro ni do no dara o bise ka idabo ko be na te voilà c'est ça mais nanya Europe consulat be datuku ka ambassadeur be datugu no kera Mali autorité bata en considération mais nya bala Lyon tabe ka wordo Espagne consulat bebe barala Italie tabe bebe barala Allemagne tabe bebe barala awni alaw talache nunumbe kunkorota ka awlajia non jamais grand jamais autant na jere mais comme soñelu ambe ka la bendo de gambe ka anga wori de récupérer fro donc nam anga woru fe wati mi anga poso men tadro amba ala dianim président mita o sira fe kon amba akanyande nerebe biro kono bombe ka mo sensible nebe Barcelone de wati be ningi mo e nyonyembe kuma ni nyafo ya do be ulu ta kala mako bi samambe ulu fonate ka kun jatemina tem ko sobe ni ngoma idaile ka anyafu yen ko bisi chamambe ante dum groupe la de ni no groupe ko misa sa de me na from goye o ba fam o wajibi de groupe doni kan wajibi de en tant que ni kololo ni torobi ka o ye wajibi blende ni to kono abe ko mi to ko mala ni to kono abe ko mi la nyini yeretila abe ko mi kololo yeretika ne fele groupe kemena ni ko de be ne kan numéro inka numéro mi be ka welele kala de kemena ni ko whatsapp doron mais a bete anti-cartine na moyo mo de be agite ka groupe kono mais anti-cartine na ka groupe be romina o beta fo groupe C groupe tan Nicola ya non kono mais o groupe kemena ni Nico faso jobe jumende kono folo non ni a be ko na ka fo message men be kana na ko donc ngajute na donc ina fo ifla kam go de me tugu men kam ko ka jigi de kan o yaro o mo ko tena soro me go be a jigi da men kam pour ko be se ka mo ko ngo fote ntuga na e ka papier bibu la ka fe be da fala donc ni message yere be mo toro yere ka temeneka ese message be mo yere de go ka temeneka ne ka groupe kemena ni ko a bebe silence la fona kera groupe bureau munun be munun kanga ntolu de place silence na fa be bureau munun na de nafa be bureau mununa olu drone de silence la ni message na nambado akunyi nindi akunyi non te groupe bebe ne bolo silence de la non bebe silence ou be ni cliquer ka fin sans fait trop directement mbado ka fo karsa mago bena notia awa groupe fem be groupe minun na fa kabuka teme beka mbeyo olu de kono kelenkele awa mago fana ba olu de la kelenkele parce que mbo olu de ka kelela mbo olu de ka barala ni ne ko message ko na le ko message ko aw masawa
Non, an sara de. O groupe yo te brilo la am masawa. Non, on est vraiment. Awati bene be mo sanjule a fenge pour ka duni groupe nanga kile gambe ka fare nyonga. Amba ka yande ni ala sonna iba me ibena kunga me amba ka ndambe ka funde récupérer. Ni ala sonna iya bla yoro ran fana bita i joye krefe. Inshallah non problème foita. Mba fo ga dia parce mo bolo ni groupe bébé mbolo parce que a bébé ordinateur de canon c'est pas ça hôtel. A bébé nga téléphone de kono. Faut be ko fam. Ni nana so kanga connecter ordinateur ou la choko mba connecter o ke choko de la. Mais a bébé téléphone de kono de. Non, on awanante wallahi arajin kati wallahi siru ne wor membo e kartina ko ngro ke denceni wallahi no wati do ne benda soufe so comme ne be wulo o tuwa kala ne tse kasino ne wor membo akasani wakeme wallahi merci même goreta. OK, merci wala yam. Ouais. Oui allô? Oui allô, ça va Ras 24? Wa alaykoum salam yere. Alhamdulillah. Il doit de Moussa Dambélé. Ah, Koro Abedi, quand tu es il Dambélé. Allô? Allô? Mon mec qui a émission sur bon, au départ. Oui, allô? Oui, on te lobby là ça. Il club là? Oui. Ah, au départ, mec qui sont. Ouais. Mais il y a connexion, moi. Il néglige trop, non? Oui. Ah bon? Attends. Ouais, il n'y aura pas de gens. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, au départ, la Kelaïna, il y a Kelaïna, Moro, c'est la Koye, quoi. Oui, c'est ça. Non, Koye, c'est jusqu'à niveau là, quoi. Wallahi. Comme il y a un peu de papier ou tu as un c'est local là, sinon depuis à départ, il y a au lieu de quoi, quand il retard là, quand il y a quoi, e ya soro on parce que ere mana jona ere nana retard la ni nana retard la ne ko ko retard la engalo yede wallahi o time c'est ça mais bon kelen ko nda ko ni frère ibe ki se ko dama ira ke wallahi ibe faso jom na la ki ala ka to si bolo harsa ibe victoire mu ko ala ka ga victoire ka sabati ko merci beaucoup wallahi merci courage à vous wallahi oui allô la terre. Allô? Oui, allô? Oui, Abedi. Oui, quand tu es Karma Jawara de Lyon. Oui, il est trop beau. Voilà, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. À quelle heure tu viens de Bibolo? Ni fiye kwa kanger da video mane kela korobale unyana kanger dawiye katla ka kanger dawiye Lyon konsili datu ko be senna o tebo ka kuma autorité fere ni konsili mi datu ra olu de be bo ka mo jelaki mais an ba fe ka Lyon konsili datu nu maso a ke basi kwa na be defe mais o te kuma o kande mais na datu ra sini o bena wuli ka fambe ke soni makoroni kanger dawiye de ay ni min kuma na ni ko fe an ba danganga min ke wo. C'est ça. Voilà, kanger dawiye ne kala hini ode ka kanger dawiye katla ka kanger dawiye nu tame fu kame pa wala ka fambe ke soni magroni mais nan dara Lyon konsili datu dunte na ke basi ko na be pese nu wala ka mama kam fante jeno ire. Oui, c'est ça. Voilà, toujours rester mobilisé. On be no Lyon konsili na am perlendo ka datu lendi na to de ne perlendo secondi be chaque seconde ne perlendo aka datu go abeke chogo c'est dire on tanyu mali juguma ya nyini de on ko aka datu de datu lu te fere de yen ka fermer abara c'est une noro nous ko sisande auté yen datu go ore to ko dunu mangala tani fo banya nyode fo amante ke digi nyongo no di c'est ça. Comme baragero de la ngote c'est qui jabe quoi c'est ça me bisi qu'on embête à so quoi. Ouais. Voilà, bon, ore kondo quoi, c'est que n'a pas de kambe. Merci beaucoup, biki respect à toi. Ayo jija choko bela jelena yenka ferme. Ouais. Voilà, Malio Mandenko ninde tundo mbedo ponjugoro kata Dominico nyanyini chegananga komandi. Ya nanye doke kumala meta doke kata lafia. C'est ça, donc biro kono mo bela jele che fara musoka demseni fara mo koroba ka a bela jelen folendo foli mini dantala tout soro abalma kede do
Agas 24 anka kanyere façon inte jona aundete awanka lañini te sabati bada na aundete na onde ma wuli ka joke pour que anga hake abe soro chogo jumende la anga nga soro ni sira jumende anka lañini e jumende munde ya to halbi am masiga nga hage soro munde ya to bi anga autorité te kan on laje munde ya to bi am benin kololo inkono akunye munde a defo ba aunde lawa ou bien a defo be autorité de lawa a manéon ninkuma kuni bawo yere bolode c'est ça donc mamunu be bureau kono féminin malga fitini ki fo ki walmando fo le mini dantala Kasim coordinateur kan mende be donc sigu ni mini meleke ko be tugodi donc nyabe do fana la ko Gabriel abedi kan mende be da kuri bashiti la sangare ko be tugodi Tidiane ni basiti la kana baskambela ja Touré belebele ba ni basiti la dro je merci akira fama de Touré adaman konare kan mende be da j'espère que tout va bien amara ki wara mende be awa Kobe Chogodi, Bangoni Kaere soldat, ni basité la Dieu merci, Bintou Samake, Kobe Chogodi, Kanmende Kamara, Ere Folendo Folimini Dantala, Seou, Kamara, avec Chogodi depuis à Fogabo, ni basité la droite Dieu merci, Wai Jabate, avec Chogodi Kanmende, Kuri basité la Jabira, Kobe Chogodi, ni basité la Kana Baskambela Jerena, Jara Oroma, Abedi, Kanmende, Dawai Nerega Chéri, Fatmata, Kobe Chogodi, Force de frappe, ni basité la Kana Baskambela Jerena. Wai gindo ambi foya depuis à fo Allemagne konana ni bachite la Dieu merci awa ko eta grand sœur tu vas de be j'espère que tout va bien Wai Khadija Koulibaly ni bachita wala dora alhamdulillah Wai Samake Kobe Chogodi lasana depuis à fo Italie konana Torino ko bachite la awa lasana Italie avec Chogodi tu vas de be ni bachite la kana bachigambela jelena lasana Traoré ifana folendo foli mini dantala oui grand sœur madame Cissé ifana folendo foli mini dantala magasa Kobe Chogodi Maerere Dunumba abedi kurbachiti la Mamadou Samake ifana folendo foli mini dantala Mariam ifana folendo foli mini dantala Mariam Traoré ifana folendo foli mini dantala ouais ministre Camara avec Chogodi ni bachiti la kana baskambela jelena oui umu ire folendo Uzbi Sissoko ifana folendo ouais Omar Traoré ifana folendo foli mini dantala Rose Dambele ifana folendo foli mini dantala Samake minyanga président Espagne ifana folendo foli mini dantala oui Samake Sirène abedi kanmende be wai tanti siraba kuri bachiti la ni bachiti la kana baskambela jelena sango mani bangoma ifana folendo foli mini dantala suguna kanmende be j'espère que tout va bien Seydou ifana folendo foli mini dantala sila abe chogori Diouf sila ni bachiti la kana baskambela jelena Yisifu depuis ya fo Italie mais bien France ambolo ya ni bachita la kana baskambela jelena voilà nindi bureau international mogo ye 46 personnes bureau international mogo bureau be yoro groupe be yoro mamunumbo bureau nunun kono mamunumbo lu bela jele représenter olu de be ni bureau en kono ya olu bela jele ne bela jele nyemo o Kasim Samake bonyani karama kono amba foka walmando folimini dantala anti kartinina mba bla ya mbedo ponjuro an kany ponjuro la de la big respect à vous merci beaucoup ila alqai sali America is